बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ और आई होप कि आपके दिन का आगाज जबरदस्त हुआ होगा और मैं और मेरी टीम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम भी आपके दिन को आज मजीद ज़बरदस्त करने की, आपको एनर्जाइज करने की कोशिश करें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें, बहुत सारी अवेयरनेस आपकी सेहत आम्मा से मुतालिक और दीगर इश्यूज़ के मुतालिक आपको दें। और पहली बात ये कि अक्सर सब ये कहते हैं कि जी जल्दी का काम शैतान का काम। सो ये जो बड़े बूढ़े बातें कह गए ना, इनमें बड़ी विजडम है, हिकमत है, कभी इस पे गौर कीजिएगा। तो जिस तरह ये भी अक्सर कहा जाता है कि जिस तरह आप सुबह का आगाज़ करेंगे ना, ऑलमोस्ट आपका पूरा दिन वैसे ही गुजरेगा। मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सुबह सवेरे उठें, तहम्मुल के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करें, 5 मिनट 10 मिनट आराम से, फिर आपने चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, जो भी करना है करें, लेकिन दिन का आगाज़ ज़रा सा आप ग्रेजुअली करेंगे तो फिर आपका पूरा दिन यू फील लाइक इट इज़ अंडर योर कंट्रोल। लेकिन अगर आप भाग दौड़ करते हुए सुबह करेंगे, ओहो मैं लेट हो गया, अगर आप लेट उठेंगे, लेट से होंगे तो लेट उठेंगे, तो फिर आप भागते 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 ही पूरा दिन गुजारेंगे और हर चीज़ के पीछे भागेंगे क्योंकि आप हर चीज़ में लेट हो जाएंगे। तो ट्राई टू गो टू बेड अर्ली so that you can get up early। तो ये छोटी सी बात है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और भी सियासत के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। वो ये कि सऊदीया ने भी पाकिस्तान को $2 अरब दे दिए हैं और आज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स IMF का इजलास हो रहा है। लेट्स होप, कल वजीर आजम भी कह रहे थे सब दुआएं करें मुल्क की बेहतरी के लिए, मईशत के लिए। तो देखते हैं जी आज क्या खबरें आती हैं। इसलिए सबसे पहले हम क्या आगाज़ करेंगे, हम टॉप स्टोरीज के साथ आज के शो का आगाज़ करते हैं। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील की तजवीज़ दे दी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इंतखाबात समेत सियासी फैसले PDM प्लेटफॉर्म से हों तो कबूल हैं, PDM को बाईपास नहीं किया जा सकता। पंजाब में खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, अगवा और ज्यादती के वाक़यात बढ़ गए। जनवरी से अप्रैल तक 12,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। और महकमा मौसमियात ने पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मानसून हवाएं आज से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की और इसमें आपको अंदाजा हो गया होगा सबके जहन में एक ही सवाल है और वो ये है कि जनाब वक्त पर इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे। असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है और 2023 को तो जी पहले से ही कहा जा रहा था इलेक्शन का साल है, 5 साल मुद्दत पूरी कर लेगी वफाकी असेंबली हमारी। अब जनाब जो इत्तेहादी हुक्मरान जमात हैं उनकी जानिब से ये बयानात आने शुरू हो गए क्योंकि इससे पहले खदशा था, बहुत से बयानात वज़रा के बयानात ऐसे थे जिसमें ये इंदिया दिया जा रहा था जी माशी इमरजेंसी की वजह से या किसी और वजह से निगरान सेटअप तूल पकड़ सकता है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने की तजवीज़ दी जा रही है उनकी जानिब से। वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर कहते हैं कि असेंबलियां तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत ने करना, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात चाहती है, तो बड़ा काम है ये, लेकिन लेट्स सी। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सेटअप में मजीद तोसी की हिमायत नहीं करते। असेंबली में तोसी पर कानून साजी पर मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे। तो दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि जो PDM के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, जो गुज़िश्ता दिनों हमने देखा उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का भी इजहार किया था दुबई में होने वाली मुलाकात के हवाले से। वो ये कहते हैं जी मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और मौलाना वज़ीर आज़म की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी अब हमारे सामने आ गई है। तो हमें ही लग रहा था जी मुलाकात जो हो रही है एक्चुअली जो गिले शिकवे थे वो दूर करने के लिए हो रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात में तो एक नई कहानी सामने आ गई और वो ये है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से डिस्कशन सारी हुई इस पर। और नून लीग से जो दुबई में पीपल्स पार्टी की जो मुलाकात हुई उसकी तफसीलात फिर मौलाना साहब से शेयर भी की गई। बता दिया गया कि दुबई मुलाकातें बाज़ मामलात पर एतमाद साजी के लिए थी। वज़ीर आज़म ने कहा एतमाद साजी के बाद फैसलों के लिए PDM और दीगर इत्तेहादी एतमाद में उन्हें लेना था। फजल रहमान ने बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद पर मशरूत, अब ये मशरूत आमादगी जो है
اس میں کیا کیا شرائط ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا. تو انہوں نے مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے. کہا انتخابات سمیت سیاسی فیصلے پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے ہوں گے تو ہی قبول ہوں گے. پی ڈی ایم کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا ہے. سو اس ساری صورتحال پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اب ظاہر ہے جب اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کچھ ذرائع سے بھی خبریں آتی ہیں, کچھ اندرونی کہانیاں بھی سامنے آتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو اس پر بات کر لیتے ہیں. فیصل صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو. جی کنڈی صاحب السلام علیکم. سر سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں, پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے جی 8 اسمبلیوں کو یعنی کہ 12 تاریخ ہے اس سے پہلے ہی کر دیں, مدت پوری ہونے سے پہلے اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی ہے. تو جو حکمراں اتحاد میں شامل دیگر جماعتیں ہیں بشمول مولانا فضل الرحمان, ان سب کی رائے بھی اس میں شامل ہے یا ابھی یہ مرحلہ طے کریں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت سی چیزیں چل رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ایک کلیئر موقف ہے کہ جو آئینی مدت ہے پارلیمنٹ کی جو اگست میں ہے وہ پوری ہو, اس کے بعد جو ہے اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے. کچھ اتحادی جماعتوں کا جو ہے وہ بیانات آ رہے تھے کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, کچھ ٹائم چاہیے. تو اس پہ جو ہے پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اگر 3-4 دن پہلے اگر اسمبلی توڑ دی جائے تو 90 دن کے اندر آپ الیکشن کرا سکتے ہیں. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے وہ موقف پیش کر دیا ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس فیصلہ سازی میں نہیں ہے. ہم اتحادی جماعت ضرور ہے لیکن ہم اس چیز پہ باؤنڈ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کیا فیصلے کرتی کیا فیصلے نہیں کرتی. لیکن ہم اپنے ایک جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے. اس کے بعد جو بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتی ہیں کہ ان ٹائم الیکشنز ہوں 60 دن کے اندر ہوں تو اسمبلی جو اگست میں ٹائم پورا اور اس پہ ہوگی. اگر 90 دن چاہتے ہیں تو 3-4 دن پہلے ہم اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. یہی پاکستان پیپلز پارٹی کے موقع, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ الیکشنز ہوں. تو کنڈی صاحب ذرا سا یہ بتا دیں, یہ تو obvious ہے کہ ٹائم پر انتخابات ہونے چاہیے, آئین بھی یہ کہتا ہے. پیپلز پارٹی نے جو یہ ڈیٹ دی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور دوسرے یہ بتا دیجئے کہ اگر تو دیگر جماعتیں یہ کسی بھی وجہ سے, جو کہ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس میں بالکل بھی کوئی صداقت نہ ہو کہ جی اسمبلیوں نگراں سیٹ اپ بھی آگے بڑھ سکتا ہے, الیکشن بھی وقت پر نہیں تھوڑے آگے بڑھ سکتے ہیں, اس پہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی اس کے بالکل فیور میں نہیں ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان ٹائم الیکشن جو انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس ملک میں ہے, اس کا واحد حل یہ ہے کہ الیکشنز ہوں اور یہ اس کا وے فارورڈ ہے تاکہ نئی پارلیمنٹ ہے, نئی حکومت ہے اور اس ملک کو آگے لے کر چلے. باتیں بہت سی ہو رہی ہیں کہ سنتے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی کہ جی میڈیا کے تجزیہ نگار بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی شاید جو ہے نگراں حکومت 6 مہینے چلے, سال چلے, چیزیں چل رہی ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کے فیور میں نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس فیور میں ہے کہ الیکشنز ہوں, ان ٹائم ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جماعتوں کی پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ, اور تمام میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جماعتوں کا کہ ان ٹائم الیکشن. تو ابھی اتنا ٹائم آپ کی حکمراں اتحاد ساتھ رہے ہیں, الیکشن سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں, اب پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ انتخابی اصلاحات ہوں. سو ڈو وی ہیو انف ٹائم فار دیٹ؟ کوئی پیش رفت اس حوالے سے ہوئی ہے, کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں, یا انتخابی اصلاحات کے لیے بھی ابھی آپ بات چیت اور دیگر جماعتوں سے کریں گے پھر کوئی پیش رفت ہوگی؟ میرے خیال میں بات چیت تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور اتنی مطلب ہے کہ اس میں ٹائم نہیں لگے گا. اور جو ہے انتخابی اصلاحات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہونے چاہیے اور تقریباً جو ہے اس کے اوپر ہوم ورک کمپلیٹ ہے. مختلف سیاسی جماعتوں سے اس پہ بات چیت بھی مکمل ہو چکی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ انتخابی اصلاحات جو ہے وہ بہت جلد جو ہے ہو جائیں گی. اس میں یہ کوئی بہانہ نہیں بن سکتا انتخابی اصلاحات کے لیے آپ الیکشن. اور کنڈی صاحب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب پیپلز پارٹی کے کردار سے کافی ذرا خفا سے ہیں, ناراض بھی ہیں. کہتے ہیں جی جو بھی فیصلے ہونے سیاست سے متعلق انتخابات کے حوالے سے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوں گے تو ہی انہیں قبول ہوں گے, اور ظاہر آپ اس کا حصہ نہیں ہیں, آپ حکمراں اتحاد کا حصہ, آپ پی ڈی ایم کا نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم کو بائی پاس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر کیا اتفاق کو کہتے ہیں اتحاد سے فیصلے نہیں ہوں گے؟ پھر کیا ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں اگر پرائم منسٹر چاہیں اور کیبنٹ کے جو کیبنٹ میں یا اس کے باہر اگر پی ڈی ایم اتحادی جماعتوں کی میٹنگ کی بلائیں
تو ہم اس کا حصہ ہو سکتے ہیں. ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. ہم کافی عرصے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم پی ڈی ایم سے نکل چکے تھے اور اس وقت بھی ہمیں یہی پوائنٹ آف ویو ہمارا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو ختم کیا اور اس وقت ہم پہ پریشر تھا کہ آپ استعفے دیں. اگر وہ ہم اس وقت بات مان لیتے اور استعفے دے دیے ہوتے تو آج کیا یہ چیزیں ہوتی نہ ہوتی. آج ہم پھر کہہ رہے تھے ہمارے بھی استعفے واپس کیجیے اور ہمیں بھی واپس پارلیمنٹ میں لائے جائے باقی ایک جماعت کی طرح جو کہ بعد میں کہہ رہی تھی. لہٰذا یہ پی ڈی ایم کے فیصلے پی ڈی ایم کے اپنے فیصلے ہیں. اس پہ میں بیانیے سے مولانا صاحب کو اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتے پیپلز پارٹی کے متعلق, ہماری پوائنٹ آف ویو مولانا صاحب کے متعلق ہو سکتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اپنے فیصلے میں خود مختار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے صدر آصف علی زرداری صاحب اور ہماری کور کمیٹی فیصلے کرتی ہے. ہم اس کے تابع ہیں. ہم پی ڈی ایم کے جو ہے وہ فیصلوں میں جو ہے وہی کنڈی صاحب, اگر پی ڈی ایم انتخابات سے متعلق کوئی ایسے فیصلے کرتی ہے جو ذرا آئین سے ہٹ کر ہوں تو وہ آپ کو قابل قبول نہیں ہوں گے بطور پیپلز پارٹی, آپ پہلے ہی کلیئر کر چکے ہیں. ہمیں قابل قبول نہیں ہوں گے اور ڈیفینیٹلی ہماری کور کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ ہم اس پر کیا فیچر رکھیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا. انہوں نے کہا اگلے جو حکومت ہوگی اس میں وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے, جبکہ جو دبئی میں جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو خبریں یہ آ رہی تھیں کہ بھائی کیا ایکویژن بنے گی. نون لیگ چاہتی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہو اور اس لیے ہو کیونکہ جو 2016-17 میں ہوا ان کی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا تو کچھ عرصے وزیر اعظم رہنا چاہتے ہیں, پھر وہ یہ منصب شہباز شریف صاحب کو سونپ دیں گے. تو یہ اس طرح کی بھی گفتگو ہوئی ہے. تو آپ لوگ کیسے جگہ بنائیں گے؟ اور پہلی بات تو یہ انتخابات جیت کے ظاہرہ آپ کو پنجاب میں بڑے مارجن سے جیتنا پڑے گا تو ہی آپ وفاق میں کچھ کر سکیں گے. دیکھیں سب کچھ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں پنجاب میں کتنے مارجن سے جیتنا پڑے گا, ہمیں سندھ میں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں کے پی میں اور ہمیں جو پاکستان میں کیا کرنا پڑے گا. نمبر گیم سے آپ وزیر اعظم اور ان شاء اللہ تعالیٰ بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ ہم اپنی جو نمبر گیمز ہیں اگر اتحادی جماعتیں کہیں گی. دیکھیں اس وقت نمبر گیم پی ایم ایل این کے ساتھ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. ہم ان شاء اللہ نمبر گیم لائیں گے اور ہم پھر ہم جائیں گے اپنی جماعتوں کے پاس کہ دیکھیں نمبر گیم ہماری زیادہ ہے, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وزیر اعظم ہوں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بنے گا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے. تو پنجاب میں آپ کا مقابلہ پھر نون لیگ سے ہی ہے, یہی سمجھا ہے, وہی مد مقابل ہوں گے آپ کے؟ دیکھیں جب الیکشن آئے گا میں سمجھتی ہوں نہیں سب بدلی ہوگی کیونکہ پی ایم ایل این پنجاب میں بیٹل فیلڈ ہے. پی ایم ایل این بھی وہاں پر ہے, ہم باقی جماعتیں بھی ہم بھی ہیں, اور کسی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کے جائیں. اگر ہم اتحاد فار ایگزامپل کرتے ہیں تو اتحاد میں دیکھیں اگر آپ 13 جماعتوں کے اتحاد کریں تو آپ کس کے لیے سیٹ چھوڑیں گے پورے پاکستان میں؟ کے پی میں بھی چھوڑیں گے, پھر پنجاب میں بھی چھوڑیں گے, پھر سندھ میں بھی چھوڑیں گے, پھر پاکستان میں بھی چھوڑیں گے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ شاید, میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید ہمارا اتحاد نہ ہو اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے نمبر گیم جو ہے وہ زیادہ لے کے آئے تو ہم پرائم منسٹر بنے گے اور اس میں انشاءاللہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہم نمبر گیم زیادہ لے کے کانفیڈنٹ ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا شو. اور وہ یہ کہتے ہیں جی ہم پنجاب میں جی اپنے نمبرز کر لیں گے, نمبر پورے کر لیں گے. تو یہ اعتماد ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ 8 اگست کو ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیں, جبکہ مولانا صاحب جو ہیں تھوڑے سے ہمیں خفا اور ناراض نظر آتے ہیں اس ساری صورتحال میں. آج خیر بہت سارے معاملات یوں بھی طے ہونے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ جی آج جیسے کہ میں ابتدائی میں بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا آئی ایم ایف کا اجلاس ہونا ہے, تو یہ تمام تر وہ معاملات ہیں جس کو لے کے جی سمت کیا بنے گی یہ ہمارے سامنے ہوگا. کچھ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں سماجی ایشوز سے متعلق بھی. بڑی تشویشناک کچھ رپورٹس آ رہی ہیں اور خاص طور پہ ہم اگر پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو جنسی یہاں پر واقعات بہت رپورٹ ہو رہے ہیں. خواتین اور بچوں سے زیادتی, بدفعلی, تشدد اور اغوا کے واقعات میں خوفناک حد تک اضافہ بتایا جا رہا ہے, جبکہ بہت سارے سٹیپس لیے گئے. خاص طور پہ زینب کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد زینب الرٹ اور دیگر طرح کے سٹیپس لیے گئے تھے. سو اویئرنیس تو کافی ہے, لیکن پھر اس طرح کے واقعات کا ہونا. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ غیر سرکاری تنظیم ہے, اس کی رپورٹ کے مطابق رواں برس جنوری سے اپریل تک, یعنی کہ ابھی پورا سال بھی نہیں ہوا ہے, جنوری سے اپریل تک خواتین اور بچوں سے متعلق سنگین نوعیت کے 12,000 سے زائد جرائم رپورٹ ہوئے ہیں. یہ صرف وہ جرائم ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. صوبائی دارالحکومت لاہور خواتین سے زیادتی, اغوا اور جنسی حملوں کا گڑھ بن گیا ہے. اور لاہور کی ہی بات کریں تو جنوری سے اپریل 4 ماہ کے دوران 1427 خواتین اغوا,
500 से ज्यादा पर जिनसी हमले हुए, ज्यादती के 139 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। सूबे भर में मजमूई तौर पर 1100 खवातीन रेप का निशाना बनी हैं और 5,500 खवातीन को अगवा किया गया। ये एक अलग मैटर है। दूसरा, गैरत के नाम पर भी 53 खवातीन को कत्ल किया गया, जबकि बच्चों पर भी जिनसी तशद्दुद के 858 मुकदमात दर्ज हुए हैं। और मैं ये वो वाकयात बता रही हूँ जो रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट है। ज़ाहिर है जब वाकयात हुए हैं तो इसके बारे में नॉलेज भी हासिल हुई। SSDO की रिपोर्ट में कहा गया है कि केसेस की असल तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जो कि रिपोर्ट नहीं हुए होंगे, क्योंकि बदनामी के खौफ से और पुलिस पर अदम एतमाद के बायस ज़ाहिर है लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाना चाहते। बेशतर अफराद FIR का इंदराज ही नहीं कराते हैं। तो ये अलार्मिंग नंबर्स जो हमारे सामने आए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और जो ज़ाहिर है जिन्होंने कानून नाफिज करना है, जिन्होंने इन चीज़ों को रोकना है, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, क्या वहाँ पे कोई नाकामी हो रही है? क्यों ये वाकयात बढ़ रहे हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SSDO सैयद कौसर अब्बास। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन द मॉर्निंग शो। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा बताइएगा कि पंजाब में इस वक्त जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, आप इस पीछे वजूहात क्या समझते हैं? मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है संगीन नौयत के जराइम में, जबकि हम यहाँ की पुलिस को भी देखते हैं कि वो ये बड़ा दावा करती है कि जी बड़े फाल हैं, बड़े एक्टिव हैं। आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? जी बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली देखें, जो पर्पस है ये डेटा इकट्ठा करने का या हर 3 महीने के बाद इसकी रिपोर्ट पब्लिश करने का, वो बेसिकली ये पर्पस है कि पुलिस की और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी अटेंशन जो है वो लेके आई जाए इस चीज़ के ऊपर कि कितने वाकयात इस तरह के जो खवातीन और बच्चों के साथ तशद्दुद के वाकयात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, ताकि उसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स जो है वो हॉटस्पॉट एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर जो है वो फर्दर पॉलिसी मेकिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा सके। एक उसका देखें, अभी ये 10,000 से ज़्यादा केस जिस तरह हमने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किए कि ये तकरीबन वो केसेस हैं कि जो रिपोर्टेड केसेस हैं, यानी कि इस पे पुलिस पे ने FIR रजिस्टर की हुई है। तो इसका मतलब है कि कई गुना केसेस इससे भी ज़्यादा हैं कि जो शायद रिपोर्ट नहीं किए। और वही बात जो आपने अपने इंट्रो में भी की कि लोग जो है वो फैमिली प्रेशर्स होते हैं और जो हमारे कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं उसकी वजह से जो है वो लोग रिपोर्टिंग नहीं करते। एक पॉजिटिव बात इसमें ज़रूर ये हम कहना चाहेंगे कि जो केसेस हैं उनकी रिपोर्टिंग बेहतर हुई है। इससे पहले जो है वो रिपोर्टिंग नहीं होती थी और बहुत कम होती थी, और हमें कहीं बड़े कम ये केसेस नजर आते थे कि ये इस तरह के केस जो है वो पुलिस के अंदर जो है वो रिपोर्ट हो। लेकिन अब हमने देखा कि ये बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हो, यानी कि इससे ये जेस्चर है कि लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं वो अब इस पर रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप इसकी कन्विक्शन देखें तो कन्विक्शन आज भी जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, लोगों को जस्टिस सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आज भी जो जब पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है उसके खिलाफ सारी जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का वो हो जाता है, तो जब जस्टिस सिस्टम को अगर आप देखें तो जो आपकी कन्विक्शन है दैट इज लेस देन 5%। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब आपकी कन्विक्शन, जब लोगों को सजाएं ही नहीं मिलेंगी तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस इशू को जो है वो मुआशरे से खवातीन और बच्चों को जो है वो महफूज कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बता दें, हम ज़ाहिर है यहाँ पे जब हम कहते हैं ना कि ये एक अलार्मिंग नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो क्या इसकी एक वजह ये भी है जो कि आपने खुद ही मेंशन किया कि ये वाकयात यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट होने की वजह से नंबर आ रहे हैं, और बाकी सूबों में हालत कदरे मुख्तलिफ यूं भी है कि वहाँ पे शायद उस तरह रिपोर्ट नहीं हो रहे? क्या हम ये कह सकते हैं या फिर ये गलत तज्जिया होगा सारी सूरत हाल में? जी बिल्कुल। देखें, इसमें हमने सिंध की भी रिपोर्ट पिछले दिनों लॉन्च की, हमने पंजाब की भी लॉन्च की, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान की रिपोर्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का डेटा हमने बड़ी कोशिश की खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से डेटा लेने की, लेकिन अभी तक हम पिछले 4-5 महीनों से कोशिश कर रहे हैं, हमें अभी तक उसका डेटा नहीं मिला। बजाय इसके कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का लॉ है उसको हमने इस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की। तो हम ये कह सकते हैं कि पंजाब कंपैरेटिवली रिपोर्टिंग जो है वो बेहतर कर रहा है एज कंपेयर टू बाकी प्रोविंसेस। तो क्योंकि एक बड़ा सूबा भी है तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन जो है 60% से ज्यादा पाकिस्तान के लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं, खवातीन और बच्चे रहते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ देखें ये क्वेश्चन मार्क जरूर है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि चाहे खातून हो चाहे बच्चा हो, रियासत का काम है कि हर शहरी का तहफ्फुज जो है वो उसको इंश्योर करवाया जा सके। पंजाब पुलिस ने जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव इस पर लिया था कि पंजाब एक से विमेन सेफ्टी ऐप जो है उसको लॉन्च किया था, लेकिन उस विमेन सेफ्टी ऐप को कितने लोग इस्तेमाल कर रही हैं, कितनी खवातीन और कितने लोगों को उससे फायदा हो रहा है,
بالکल ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों को शायद उस पर मालूम नहीं है लोगों को कि ये इस तरह की कोई ऐप बनी हुई है, और वो ऐप जो है वो कितनी प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है, और क्या जो लोकल पुलिस है उसकी इतनी कैपेसिटी है, रिसोर्सेज की कमी है, और इस तरह के जो है बड़े मसाइल हैं। और जो मैंने इससे पहले भी बात की कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए पुलिस का काम या इदारों का काम है कि वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करें। आगे जो सजा या जजा देना है वो जुडिशरी का काम है। तो जब एक रेपिस्ट जो है या कोई भी इस तरह का शख्स जो है जब वो अदालत में जाता है और वो चंद दिनों के बाद उसको जमानत मिल जाती है, तो उसके बाद वो दंदनाता फिरता है और वो उसको मजीद इंकरेजमेंट मिलती है इस सारे हवाले से। ये भी मुझे जरा सूरत हाल बताएं कि अब ये वाकयात आपने सारे पूरी रिपोर्ट कंपाइल की, जिसमें आपने ये भी देख लिया कि कन्विक्शन जो है उसकी जो शरह है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन जरा ये बताइएगा, क्या आपकी रिपोर्ट ये भी बता रही है कि कोई खास इलाके हैं, कोई खास तरीकाकार है, या कोई वल्नरेबल ऐसी सोसाइटी है जिसको अप्रोच किया जाता है, मतलब कोई तबका ऐसा है? इसमें क्या फैक्टर आपको लग रहा है, क्यों इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए जी, उस पे बेसिकली जो एरियाज की अगर बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट इस हमारे डेटा में आया है बेसिकली, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये पंजाब पुलिस का डेटा है। तो जो पंजाब पुलिस के डेटे में आया है वो लाहौर आया है। आप अक्सर केसेस में देखें तो लाहौर, फैसलाबाद या इस तरह के एरियाज आए हैं। उसका रीजन ये है कि लाहौर में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जाहिर है वहां पे नंबर ऑफ केसेस जो है वो ज्यादा इस तरह के जो है वो हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो रिपोर्टिंग शायद जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ट्रैफिकिंग इन पर्संस के केसेस जो है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस, वो आपको सबसे ज्यादा चिन्योट के अंदर नजर आ रहे हैं। अच्छा। अब चिन्योट कोई बहुत बड़ा जिला नहीं है, चिन्योट एक बहुत छोटा जिला है जिसमें शायद चंद लाख आबादी है, और वहां पर अगर ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानी सुदागरी या बच्चों की सुदागरी के केसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा रिपोर्ट जो है वो चिन्योट के अंदर हो रहे हैं। तो यकीनी तौर पे ये देखा जा सकता है कि चिन्योट शायद एक हॉटस्पॉट एरिया है ट्रैफिकिंग इन पर्सन के इश्यूज के ऊपर, और वहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत है इस तरह के इश्यूज को जो है वो एड्रेस करने के हवाले से। थैंक यू सो मच सईद कौसर अब्बास, आपने बड़े कम वक्त में बहुत सारी चीजों का अहाता किया। यहाँ पर इस वक्त हम आपको दिखाएंगे अता तारा, इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। कायदा दरखास्त जमा कराई है, पाकिस्तान में मुजाहिरीन पर जुल्म हो रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, मुजाहिरीन को छोड़ा जाए, मुजाहिरीन को मुजाहरे का हक दिया जाए। यानी 9 मई को आप फौज पे हमला करते हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमला करते हैं, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करते हैं, कोर कमांडर की वर्दी को जो है आपका भांजा लेके खड़ा हो जाता है और उसकी बेहुरमती करता है। तो आप पाकिस्तानी फौज की वर्दी फाड़ें, आप उनके शोहदा की बेहुरमती करें, और उसके बाद इजराइल कहे कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। यानी ये सूरत हाल हो गई है कि आपकी रिश्तेदारी थी, आपने पाकिस्तानी नजाद सादिक खान जो मेयर लंदन का उम्मीदवार था उसके मुकाबले में एक इजराइल से मोहब्बत रखने वाले एक जैक गोल्डस्मिथ की आपने कैंपेन चलाई। आप कहते हैं बनी गाला भी मुझे इन्होंने ही तोहफे में दिया है, ये मेरे साबका ससुराली हैं। तो मुझे आज हकीम सईद मरहूम की बात याद आ गई। वो एक दानिशमंद दूर अंदेश शख्स थे, हमारी बहुत बचपन में उनसे मुलाकात भी रही, बुजुर्गों के हवाले से भी एक ताल्लुक था। वो ये फरमा गए थे कि पाकिस्तान में एक हुक्मरान आएगा, एक सियासी पार्टी आएगी जिसको इजराइल की हिमायत हासिल होगी और उसका एजेंडा होगा कि पाकिस्तान को तबाह करना है, और वो अपने मफाद की खातिर पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगाएगा, वो इस मुल्क के कौमी सलामती के इदारों पर हमले करेगा। तो आज हकीम सईद की बात सच हुई कि ना हुई, और आज इजराइल जो है वो 9 मई के मुजाहिरीन की पूरी और खुली हिमायत में क्यों आया है? इसी वजह से आया है कि वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करने वालों को अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं, बरसरे इक़्तिदार देखना चाहते हैं। वो भारत का राइट विंग हो, वो इजराइल का राइट विंग हो। इंडिया में भी क्लिप्स चल रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि इमरान न्याजी हमारा दोस्त है, वो गवर्नमेंट में रहेगा तो भारत का फायदा होगा क्योंकि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। और कश्मीर के जो सौदे की बात है, ये अमेरिका से आता है और कहता है कि मैं वर्ल्ड कप लेके आया हूं कश्मीर का। 1 हफ्ते बाद कश्मीर को स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, इंसानी हुकूक सलब कर लिए गए, आज तक वो मजालिम जारी हैं। और इजराइल जो निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम जेनोसाइड नस्ल कुशी करता है,
जो निहत्थे मुसलमानों को कत्ल करता है, जो उन पे मजालिम ढाता है, आज वो कह रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, इजराइल के दर्द को हम समझते हैं। उसके पेट में इसलिए मरोड़ उठ रहे हैं क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि 9 मई के वाकयात इजराइल के हक में थे, 9 मई के वाकयात भारत की राइट विंग पार्टीज के हक में थे, 9 मई के वाकयात पाकिस्तान को खोखला करने की साजिश थे। ये जो इंटरनेशनल कैंपेन चलाई गई है जिसमें कहा गया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा और कोई गुनहगार जेल से बाहर नहीं होगा। ये बिल्कुल वाज़ेह स्टेटेड क्लियर पॉलिसी है मेरी गवर्नमेंट की, और इंशाल्लाह इस पर अमल करके दिखाएंगे। इन्होंने जो इंटरनेशनल चलाई कैंपेन कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, तो 9 मई के लोगों को हार पहनाएं, उनको कोई अवार्ड दें, ये उसी कैंपेन का नतीजा। और ये लॉबियस्ट फर्म्स हायर की जाती हैं, इसलिए हायर की जाती हैं कि ये पाकिस्तान को खोखला किया जाए, खुदा ना खास्ता। और मुझे ये बताएं कि फॉरेन फंडिंग में हम कहते थे कि इजरायली शहरियों ने पैसे दिए हैं, बैरी सी स्नैप्स नामी आदमी कौन है? आज साबित हो गया कि जिस जमात ने लॉबिंग की, जिस जमात ने पैसे लिए इजराइल से, आज इजराइल उसके हक में आके खड़ा हो गया है, और इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। तो इजराइल के एजेंट इमरान न्याजी साहब आके तोशाखाना का जवाब दें, पेश हों। अगर छुपाने को कुछ नहीं तो डरते किस बात से हो, घबराते किस बात से हो? अदालत के सामने खड़े और कहो ये अकाउंट है, मैंने नहीं चोरी की, कह दो आके। मगर तुम कह नहीं सकते क्योंकि तुमने चोरी की है, तुम्हारी चोरी साबित है, और तोशाखाना में एक एक इस कौम की पाई का हिसाब देना होगा। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ तारीख भी वो करेगी। मामले खुसूसी वजीर आजम अता तारड़ मीडिया टॉक कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम जिस दौर में, जिस जदीद दौर में जी रहे हैं जी, इसे इंटरनेट का दौर कहा जाता है। इंटरनेट के जरिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच रही है, बहुत सारी गलत और मिस इन्फॉर्मेशन भी पहुंच रही है, लेकिन अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो गई है। और मीडिया जब से है, मीडिया को भी पाकिस्तान में काफ़ी टाइम हो गया है। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से मीडिया आउटलेट्स पे हम देखते हैं अक्सर बेशतर बताया जा रहा होता है कि जो गलत काम हो रहे हैं उनकी तरफ ना जाया जाए, किस तरीके से मनशियात का जी धंधा जो आगे बढ़ रहा है। और उसके लिए हम आपको बताते हैं जो पूरा माफिया है ये सरगर्म है। बीच में खबरें भी आती हैं जी क्रैकडाउन हो रहा है, पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इस वक्त मैं बात करूंगी शहर कायद कराची की, जहां पर अब टारगेट किया जा रहा है कम उम्र लड़के लड़कियों को जो कि स्कूल के तालिब इल्म है। यानी सोचें स्कूल में आपका कितना कच्चा जहन होता है, कितनी छोटी उम्र होती है, बहुत कुछ आपने सीखना होता है। और स्कूल एक बड़ा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट तस्वुर किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। यानी स्कूल हमारी वो दरसगाह होती है जहां पर हमें किसी भी कहते हैं ना गैर निसाबी सरगर्मी की इजाजत नहीं होती है, और बच्चों को बाकायदा ऐसे ट्रेन किया जाता है कि उन्हें मुआशरे का एक बाइज्जत शहरी बनना है। लेकिन यहाँ पर भी इन मनीशात फरोशों की एक्सेस हो गई है। साथ ही हम देख रहे हैं रेस्टोरेंट्स में जाने वाले जो लोग हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, कैफेज हैं, वहां पर बाकायदा तौर पर ये ममनुआ अद्वियात और मनीशात फराहम करने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 9 उम्र लड़कों लड़कियों और तलबा को मनीशात सप्लाई की जा रही है। आईजी सिंध ने इस मामले का नोटिस देते हुए स्पेशल ब्रांच को फौरी और सख्त इक़दाम करने की हिदायत तो कर दी है। आईजी सिंध ने ऐसे स्कूल्स और रेस्टोरेंट्स की निगरानी का भी हुक्म दिया है, होपफुली आइडेंटिफाई हो गए हों। और आईजी पुलिस की जानिब से जारी मुरासले में एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को मसनूई अद्वियात और मनशियात की सप्लाई करने वालों की निशानदही करने की भी हिदायत की गई है। तो ये मामला अब कहाँ तक गया है, इस सारे नोटिस देने के बाद क्या सूरत हाल बनी है, इसी पर बात करेंगे। स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह। सब जाहिर है आप सब उनसे वाकिफ हैं, इस तरह क्राइम की स्टोरीज हमारे सामने लेकर आते रहते हैं, फिर वो फॉलो अप भी हमें इस हवाले से बताते हैं। साथ ही एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच खादिम हुसैन रिन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वेलकम टू बाखबर सवेरा। नजीर, सबसे पहले ये बताइएगा, दिस इज वेरी अलार्मिंग कि स्कूल में भी अब बच्चे महफूज नहीं है, तो वहाँ तक एक्सेस कैसे हो रहा है? देखें, ये इंतहाई अहम इशू है, बड़ा मसला है, जिससे आपके सबसे ज़्यादा जो टारगेट हो रही है मुस्तकबिल के मेहमान वो बच्चे जिनका कच्चा जहन होता है। आईजी सिंध की जानिब से जब ये गुज़श्ता रोज़ एक ख़त सामने आया था जिसमें स्पेशल ब्रांच, एडिशनल आईजी कराची और तमाम जो डीआईजी स्पेशल ब्रांच और जितने भी जोन के डीआईजीज़ हैं जो पूरे सिंध के, उनको ख़त लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनको बावसूख ये ज़राए से पता चला है कि जो कम उम्र बच्चे बच्चियाँ
जो स्टूडेंट्स हों या कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स में जाने वाले हों, उनको बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर सिंथेटिक और ऑर्गेनिक ड्रग जो है वो फराहम की जा रही है। जिसके बाद उन्होंने एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को भी मेंशन किया है और कहा कि ऐसे तमाम मकामात की कड़ी निगरानी की जाए, रिपोर्ट्स तैयार की जाए, उन रिपोर्ट्स की रोशनी में फिर ऑपरेशन पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। जो सिंथेटिक ड्रग होता है इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो है। ऑर्गेनिक वो होता है जिस तरह चर्स वगैरह या वो चीज़ें जो बाकायदा काश्त की जाती हैं उसके बाद उनको किया जाता है, उनके बनिस्बत जो सिंथेटिक है जिनको मसनूई तरीके से साइंसी तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुहलिक आइस क्रिस्टल वगैरह जिन्होंने कई ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी, और आइस पीने वाला फिर कुछ अर्से बाद किसी काम का नहीं रहता। बच्चों को ऑर्गेनिक और सिंथेटिक ड्रग के अलावा जो मसनूई अद्वियात है वो भी दी जाती हैं किसी तरीके से भी कि ये खा लो तो इससे पढ़ाई तेज़ होगी, आप ज़्यादा जाग सकोगे। तो ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। स्पेशल ब्रांच को खुसूसी तौर पर इसलिए भी टास्क दिया गया कि स्पेशल ब्रांच असल में वो पुलिस का वो खुफिया अदारा है जिसका काम है IR यानी कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जारी करना, और उस रिपोर्ट के ऊपर क्योंकि वो मुसद्दिका रिपोर्ट होती है तो फिर उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। जिसका सबसे बड़ा काम हमने जो स्पेशल ब्रांच का देखा है वो कराची समेत पूरे सिंध भर में जो टास्क फोर्स ने कार्रवाइयाँ की थी गुटखा मावा का जो मुनज़्ज़म कारोबार है, जिसमें तकरीबन 90 के करीब, जिसमें 2 SSPs भी शामिल हैं, 2 SPs भी शामिल हैं, 90 के करीब पुलिस अफसरान और एहलकारों को न सिर्फ सजाएं दी गई, मेजर पनिशमेंट दी गई, बल्कि सिंध भर में भरपूर कार्रवाइयाँ की गई। और अब इस पर भी इनको ये टास्क दिया गया है कि ये तमाम ऐसे जगह हैं जो स्कूल हों, कैफ़ेज़ हों, रेस्टोरेंट हैं, शीशा बार हैं, इन तमाम की जो है ना बाकायदा शीशे की तो मुआमनियत भी है, इस पर पाबंदी भी है, उसके बावजूद भी। खादिम हुसैन साहब, सर बताइएगा क्या तहकीकात में अब तक पता चला है? और जैसे कि मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि स्कूल तो बड़ा एक रिस्ट्रिक्टेड सी आपकी जगह होती है, इवन बहुत सारे स्कूल जो बाहर आपके कुछ आ जाते हैं खाने के स्टॉल लेके, उनको भी अलाउ नहीं करते हैं। तो हाउ दे हैव एक्सेस टू चिल्ड्रन लाइक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन? वेरी अनफॉर्चुनेट। आप ये देखें कि वैसे तो दुनिया में कराची की पॉपुलेशन के हिसाब से छठा बड़ा शहर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यूज़ ऑफ ड्रग्स है उसमें ये दुनिया का नंबर 2 पे आता है कराची। तो जिस हिसाब से ड्रग एडिक्ट्स हैं डेफिनेटली उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड माफियाज काम करते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और एक सर्वे के मुताबिक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स या जो जिनको हम कहें 15 साल की उम्र और थोड़े से बड़े, वो 50% ऑफ जो पॉपुलेशन हमारे स्टूडेंट्स की वो इस वक्त इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें, या एडिक्ट्स हैं या उसमें ड्रग्स में हैं। तो इसीलिए टास्किंग की गई है स्पेशल ब्रांच को। और तो आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? कैसे स्कूल में कैसे पहुंच रही है, किसके जरिए पहुंच रही है? देखिए इट्स अ वेरी सिंपल के जहाँ पे पैसा समझ सकते हैं ना कि अंदर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें क्लैरिफाई कर दूं आपको कि जो पॉश एरियाज के स्कूल्स है, जो महंगे स्कूल्स हैं, उनमें ये ज्यादातर इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं क्योंकि ये बड़ी महंगी स्टेटस सिंबल अपनी जगह पे, लेकिन ये महंगे ड्रग्स हैं जैसे कोकेन हो गया या आइस या क्रिस्टल्स, ये आम फाइनेंशियल जो कैपेसिटी वाला आदमी है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में 10,000 रुपए का ग्राम बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है तो उसमें डेफिनेटली फिर सोसाइटी के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस के ब्लैक शीट्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटी के होते हैं, जो स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन से जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं, डेफिनेटली ऐसी चीज़ें अभी इसको हम एग्जैक्टली तो आपको फिगर नहीं बता सकते, लेकिन वी हैव स्टार्टेड ऑन इट और इस पर हम काम कर रहे हैं। हमने कराची में लिस्टिंग की है ड्रग पैडलर्स की, तो 960 हमारे पास ऐसे आए हैं कॉन्टेक्ट्स जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। पूरे सिंध का हम कर रहे हैं, वहाँ पे 3,300 के लगभग जो ऐसे लोग हैं वो इस काम में इन्वॉल्व है। अब उनमें से हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो स्कूल्स पे सप्लाईज में इन्वॉल्व है। तो इंशाल्लाह ताला दिस ऑपरेशन विल बी कैरीड वेरी सून, जिस पे हम काम कर रहे हैं। नज़ीर, क्या ये जो हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है स्कूल के हवाले? अच्छा, इंटरनेट भी एक बड़ा जरिया है, ऑनलाइन भी राब्ता किया जा सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट में तो बाकायदा आप कह रहे हैं कि वहाँ पर ये वहाँ सिलसिला जारी है। तो देखें ये डिफेंस क्लिफ्टन के रेस्टोरेंट्स हैं, ज़्यादातर शीशा कैफेज हैं। इसी तरह आप गुलस्तान जौहर या इन जगहों पर भी देखें, सफूरा गोट की जानिब भी हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, सेंट्रल में भी हैं। तो यहाँ पर बड़ी तादाद
جو شیشہ پینے کے لیے آتی ہے وہی جگہ میٹنگ کے لیے بھی یوز کی جا رہی ہیں, وہی کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی یوز کی جا رہی ہیں. لڑکیاں بھی شیشہ کیفے چلا رہی ہیں. اس جتنا زیادہ وہ ممنوعہ کام ہوگا نا اس میں اتنا ہی زیادہ پیسہ ہوتا ہے, اور جس کام میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی اس کو آرگنائز طریقے سے کرنے میں پولیس کا کہیں نہ کہیں کردار آ جاتا ہے. جیسے خادم بھائی نے بتایا کہ بلیک شیپس انوالو نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو کراچی پولیس ہو یا مجموعی طور پر پورے سندھ پولیس, آئی جی سندھ کی جانب سے سب سے پہلے بلیک شیپس کے خلاف جو ہے نا وہ کام کیا گیا. اسپیشل برانچ مسلسل رپورٹیں بنا رہی ہوتی ہے, اور جب وہ رپورٹ ویریفائی ہو جاتی ہے تو خاموشی سے اس اہلکار یا چاہے افسر اس کے خلاف باقاعدہ جو ہے کارروائی کر دی جاتی ہے. لیکن جو کرائم ریٹ ہے, کسی بھی ہم کرائم کی بات کریں یا منشیات کی بات کریں, جو ریٹ ہے کنوکشن کا وہ ریٹ نہیں ہے, گرفتاریوں کی وہ تعداد. کنوکشن اصل میں ہماری جو پروسیکیوشن ہے, ہمارے جو زیادہ تر تفتیشی افسر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ملزم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں بھی بلیک شیپس کی تعداد ہے, کیونکہ ان کو پیسہ وہاں ملتا ہے جہاں پر ان کے کوئی بڑا کیس ہوتا ہے. کنوکشن ریٹ اگر اس کا بڑھ جائے تو یہ کاروبار شاید آدھے سے بھی کم ہو کر رہ جائے اور باقی کام پولیس خود کر لے. خادم بھائی سے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ چاہے سنتھیٹک ڈرگ ہو یا آرگینک ہو, کراچی میں کوئی چیز تیار نہیں ہوتی, تو یہ یہاں تک پہنچتی کیسے, کیا راستے سے پہنچتی ہے؟ انفارچونیٹلی جو 90% اوپیائٹس ہیں, جو 40% سنتھیٹک ڈرگس ہیں, وہ ہمارے نیبرنگ کنٹری افغانستان سے آتی ہیں ہمارے پاس. ہم اس کو بارڈر کرتے ہیں اور اس لیے زیادہ ٹرانسپورٹیشن یہاں پہ ہوتی ہے. لانگ روٹ افغانستان ٹو کراچی نہیں. دیکھیں ہمارے پاس کراچی کے لیے 4 طرف سے راستے آتے ہیں, جو 2 بلوچستان کی طرف سے آتے ہیں, 2 پنجاب کی طرف سے آتے ہیں. ان چاروں روٹس کو یوز کیا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے, اور انہی روٹس پہ جو ہے وہ مختلف اسٹیشنز ہوتی ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے تھوڑا ٹائم تو ان کو لگتا ہے, لیکن ان کی ٹرانسپورٹیشن ہو جاتی ہے. آپ نے جو لیجسلیشن کی بات کی, دس از ویری امپورٹنٹ کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اگر پولیس کام بھی کر رہی ہے اور گرفتار بھی کرتے ہیں. ہم نے پچھلے سال 8,715 لوگوں کو گرفتار کیا 6,700 کیسز میں, لیکن وہ تقریباً سب بیل پہ ریلیز ہو جاتے ہیں. ہماری لیجسلیشن اور لا جو ہے وہ اتنا, ہماری کنوکشن صرف 3% ہے, 3 to 4% اس میں ہوتی ہے. تو 100 میں سے 4 لوگوں کو اگر سزا آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ 96 دوبارہ واپس اسی سسٹم میں جا رہے ہیں, اور دے گیٹ ان کے پاس پیسہ بھی ہے. ڈرگ منی میں بہت بڑا پیسہ انوالو ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, اچھے لائرز بھی کر لیتے ہیں وہ, اور جب وہ کورٹوں سے باہر آ جاتے ہیں, جیلوں سے باہر آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے گیٹ انکریجڈ. اور یہ پھر ایک ویشس سائیکل ہے جس میں ان کے ٹارگٹس جو ہے وہ پھنستے جا رہے ہیں, یہ لوگ جو ہے وہ ایزیلی اپنا کام کر رہے ہیں. ڈرگ کا استعمال ظاہر ہے اتنا تباہ کن ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس طرف راغب ہونا, تو کیا اویئرنیس پروگرام بھی کچھ ہونا چاہیے, اس پہ کچھ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے ڈیفینیٹلی, صرف پولیس کے ایکشن سے جو ہے وہ سولیوشن نہیں ہے اس کا. پیڈلرز پہ ایکشن ہونا چاہیے, لیجسلیشن بہتر ہونی چاہیے, ری ہیبلیٹیشن ہونی چاہیے. جو ڈرگس میں انوالو ہو گئے ان کو ہم ری ہیبلیٹیٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اویئرنیس, ناٹ تھرو میڈیا اونلی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. آپ کے سکولز کا بھی ہے, کالجز, دیکھیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ہم بھی پیرنٹس ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے اچھے سکولز میں ایڈمیشن کروا دی تو ہمارا کام ختم ہو گیا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے دوست کون ہیں, کس ٹائم پہ کس سے ملنے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس سے ملتا ہے, کہاں جاتے ہیں, کہاں آتے ہیں. اور اچھی بات ہو کہ اگر ان کے لیپ ٹاپس یا کمپیوٹرز یا موبائل فون پر پیرنٹس کی ایکسیس ہونی چاہیے. آج کل کے سوسائٹی میں ہم اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ کسی کی پرائیویسی میں جانا, لیکن بچوں کو تو ابھی سکھانا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ میں کہہ رہا ہوں, لیکن ہم لوگ شاید اس قسم کے ٹیبوز میں ہیں کہ کسی کے موبائل کو نہیں دیکھنا یا کسی کے لیپ ٹاپ کو نہیں چیک کرنا. پیرنٹس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے. اگر اویئرنیس بھی کرنی ہے تو پیرنٹس کی کرنی ہے. یہاں سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کا جو پہلا کانٹیکٹ ہوتا ہے, جو پرائم کانٹیکٹ ہوتا ہے, وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. بالکل. تو ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہوگی تو بہتر معاشرہ جو ہے پروان چڑھے گا. تھینک یو سو مچ. نذیر, اب یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ نہیں, تھینک یو. تھینک یو سو مچ خادم حسین صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یہ وہ ٹاپک ہے جی جس پر ہم بات کرتے ہیں, اور جو رپورٹس اور نمبرز ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں. لیٹس ہوپ اب جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے ہم کسی حد تک جی خاص طور پہ ان کو کنوکشن ان کی ہو اور یہ کیفر کردار تک پہنچے. آگے بڑھتے ہیں جی, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نیاز اللہ نیازی پیش ہوئے اور بتایا
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس پر جج نے استفسار کیا کہ ملزم کہاں ہے، تو وکیل نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی استثناء کی درخواست دائر کی ہے۔ فاروق اعجاز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس کی ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا فاروق، ابھی تک کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، توشہ خانہ کیس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے کی ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نیاز اللہ نیازی عدالت میں پیش ہوئے اور وکیل نیاز اللہ نیازی کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا 8 جولائی کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ملزم کدھر ہے، جس پر وکیل کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر رہے ہیں۔ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں سعد حسن، انہوں نے یہ کہا کہ توشہ خانہ کیس کے دونوں گواہان عدالت میں شہادت کے لیے پہنچ چکے ہیں، ان کی شہادت آج قلم بند کر لی جائے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے 2 دن کے لیے جو ہے وہ سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی اور یہ کہا گیا کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے تو اس لیے جو سماعت ہے وہ 2 روز کے لیے ملتوی کی جائے، جس پر جج ہمایوں دلاور کا یہ کہنا تھا کہ آپ کرمنل وکیل ہیں، 7 ماہ سے کیس التباہ کا شکار ہے، کبھی ایسا دیکھا ہے کہ 7 ماہ سے کیس چل رہا اور ملزم صرف ایک بار عدالت آیا ہو؟ جج کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست کی بنیاد پر آج جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر رہا ہوں، لیکن آئندہ جو تاریخ ہو اس پر چیئرمین پی ٹی آئی لازمی عدالت میں پیش ہوں۔ عدالت نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کی کاپی جمع کروانے کی ہدایت کی ہے اور کیس کی سماعت میں 11 بجے تک کے لیے وقفہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے فاروق، تھینک یو سو مچ۔ اور یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جولائی کا مہینہ ہے اور جولائی کے مہینے میں مانسون جس پہل آتے ہیں، موسم بڑا خوبصورت سہانا ہو جاتا ہے، لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن اگر بارش زیادہ ہو جائے تو پھر وہ زحمت بھی بن جاتی ہے، جیسا کہ ہم مختلف پاکستان کے شہروں میں یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ بالخصوص اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پچھلے دنوں وہاں بہت تیز بارش ہوئی اور دھواں دھار سپیل رہا۔ اب بھی پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر مانسون بارشیں ہوں گی اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے ہی ملک کے بالائی بستی علاقوں میں ہوائیں داخل ہو گئی جو مزید شدت اختیار کریں گی اور یوں آج سے شام سے 17 جولائی کے درمیان تک آزاد کشمیر سمیت مختلف علاقوں میں جس میں مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ جب میں صبح سویرے آفس آ رہی تھی آج تو کراچی میں بھی موسم سہانا ہے، عموماً یہاں پہ اتنی بارشیں نہیں ہوئی اور بس ہم سہانے موسم سے ہی کام چلا لیتے ہیں۔ تو اوورآل ملک کی کیا صورتحال ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آنے والے دنوں میں کتنی بارشیں پریڈکٹ کی گئی ہیں، کیا صورتحال ہے، اس پر بات کریں گے۔ صورتحال جاننے کے لیے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار سرفراز صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ذرا سے پہلے تو اوورآل ملک کا جائزہ لے لیتے ہیں، بتائیے گا، بتایا جا رہا ہے آج سے مانسون ہوائیں داخل ہو رہی ہیں تو پنجاب بھر میں اب کتنی بارش متوقع ہے، کون کون سے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جو نیاس مونسون کا سپیل ہوگا وہ ظاہر ہے کہ شمال مشرقی جو پنجاب ہے، لاہور، اوپر گجرانوالا، گردوانوال، سیالکوٹ، وہیں سے عموماً مونسون ہوائیں پہلے داخل ہوتی ہیں اور پھر گریجولی وہ پورے پنجاب پہ پھیلتی ہیں اور پھر کے پی کی طرف اور پھر بلوچستان کے کچھ ایریاز میں اور پھر سندھ کی طرف۔ تو اس طرح سے یہ آج رات سے یا کل سے زیادہ امکان ہے وہی اسی ایریا سے مونسون ہوائیں کا داخلہ شروع ہوگا تو بتدریج پھر تمام ہی ایریاز میں پھیل جائے گی۔ اس میں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالا اور پشاور، یہ جو پٹی ہے اس میں اسلام آباد سے ادھر اٹک بٹک بھی آپ کہہ لیں اور پھر پشاور کی طرف، تو اس پٹی پہ زیادہ تیز سپیل کا امکان ہے اور وہاں پر اربن فلڈنگ کی صورتحال دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے 13 سے لے کر 17 کے دوران کسی بھی وقت۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو گزشتہ سپیل رہا یہ سپیل بھی کم و بیش ویسے ہی ہوگا یا یہ اور زیادہ تیز بارشیں لے کر آ سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ اصل میں ہر سپیل کی نا اپنی ایک الگ سے ڈائنامکس ہوتی ہے، یعنی وہ جب آپ کے ایریا کے اوپر ایگزیکٹلی پہنچتا ہے تو پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو مسلسل موئسچر سپلائی کس طرح سے کتنی رہتی ہے۔ پچھلا جو سپیل تھا اس میں یہی تھا کہ عربین سی سے مسلسل موئسٹ ہوائیں جا رہی تھیں، پھر بے بنگال سے بھی اور پھر اوپر سے ویسٹرن ڈسٹربنس بھی ایک انٹر ہو گئی تھی، تو ان تینوں نے مل کر وہ بہت زیادہ ہیوی سپیل، خاص کر لاہور اور قصور اور گردنوا کے علاقوں میں بہت زیادہ ہیوی سپیل ہوا تھا اور اسی طرح سے کے پی کے بھی کچھ علاقوں میں 100 ملی میٹر سے اوپر بارش ہوئی تھی بالا کوٹ میں اور گردنوا میں۔ تو اس سپیل کی بھی ایک دفعہ شروع ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا کیونکہ ویسٹرن ڈسٹربنس کی بھی ایک انٹری متوقع ہے
तो जाहिर है कि कमोबेश उन एरियाज में खासकर जो इंडिया के साथ लगते हैं, जैसे लाहौर से ऊपर आप सियालकोट नारोवाल हो गया और गुजरांवाला और फिर नीचे कसूर, ये जो पट्टी है, और सरगोदा की सियात तक और फिर इस्लामाबाद अच्छा। वगैरह, इन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी बता दें जी, कराची का जरा बता दें, यहाँ स्पेल आ रहे हैं और जा रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही हैं, तो अभी भी यही रहेगा सिलसिला या आप समझते हैं कि अब बारिश हो ही जाएगी? देखिए इस पर ये जैसे इनिशियली तो इस्लामाबाद ऑफिस जो प्रेस रिलीज इशू की है 17 तक की हुई है, तो 17 तक तो कोई खास इम्कान नहीं है कराची में, बल्कि पूरे सिंध में नहीं है। 17 के बाद फिर इम्कान हो सकता है कि ईस्टर्न सिंध से वही थरपारकर और उमरकोट साइड से हवाएं, कुछ मानसून हवाएं दाखिल होंगी, और फिर हम 19 को 19 के आसपास कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कराची में अगला स्पेल। अब देखना होगा कि वो दोबारा से उसका ट्रैक अगर वही रहता है जैसे कि पिछले स्पेल के दौरान हुआ था कि थरपारकर उमरकोट वगैरह में तो अच्छी तेज बारिश रही, 2 से 3 दिन तक रही मुसलसल, और लेकिन वो फिर होते होते हमारी और इंडिया की बॉर्डर से ना नीचे समंदर की तरफ ज्यादा उसका एक तरह से टिल्ट हो गया। अच्छा। तो कराची में कहीं हुई कहीं तो नहीं, गर्मी रहेगी, तो बादल छाए रहेंगे, कुछ बता दें कि मतलब क्या गर्मी में इजाफा होगा, हब्स बढ़ेगा, क्या सूरत हाल रहेगी कराची शहर की? नहीं, अब तो बेहतरी आनी चाहिए। जितनी हब्स और गर्मी हम देख चुके हैं उसके मुकाबले में अब ग्रेजुअल बेहतरी आएगी इसमें, इसलिए कि जुलाई के वस्त के इसके बाद तो अमूमन ज्यादा तादाद में बादल आते हैं, हवाएं अच्छी चलती रहती हैं, और जो पिछले दिनों 36-37 और एक दिन तो 38 तक भी टेम्परेचर पहुंच गया था, वो सूरत हाल नहीं होगी। अब बेहतर है मौसम, लेकिन दिन के औकात में आपको पता है बादल, जब गर्मी थोड़ी सी बढ़ती है बादल छट जाते हैं, तो अगेन हमें कोई वार्म एंड ह्यूमिड वेदर ही मिलता है। तो दिन के औकात में तो ये, लेकिन रात में और सुबह में फिर अब बादल अच्छी तादाद में हुआ करेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि हल्की बारिश या लाइट रेन सुबह सुबह में हो जाया करेगी। चलें, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, थैंक यू सो मच। और बताया जा रहा है जी जो पंजाब है उससे मुल्क का जो इलाके हैं, खासतौर पे जो गलियात के हवाले से बताया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का स्पेल आएगा, नया स्पेल आ रहा है मानसून का। लेकिन सिंध वाले और कराची वाले जी, खास तौर पे कराची वाले, अब बारिश उनके लिए नहीं है। कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, मगर सिर्फ आप जी सुहाने मौसम से ही गुजारा करें, क्लाउडी वेदर से ही गुजारा करें। सिंध के जो बाकी शहर हैं वहाँ पे बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर मैं ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा वंस अगेन, अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सवेरे कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपकी सुबह का आगाज़ ऐसे करें जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, अवेयरनेस भी मिल जाए, आज की अहम खबरें क्या हैं उससे मुतालिक भी आप आगाह हो जाएं, ख़ास तौर पे आपकी सेहत आम्मा से मुतालिक, और मुल्क में हमारी सोसाइटी में इस वक्त कौन से इश्यूज़ हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं उन पर बात कर लें। तो जनाब बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ हम आज के प्रोग्राम में शेयर कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि हमने मौसम के हवाले से भी बात की। तो कुछ लोग हैं ज़ाहिर है बच्चों की छुट्टियां हैं, जून जुलाई है, समर वेकेशंस हैं, तो वही कोशिश कर रहे हैं जी जाएं, ज़रा ट्रिप लगा कर आएँ, कहीं घूम कर आएँ। तो बारहा इस प्लेटफॉर्म से हम आपको बताते रहते हैं जी हालात देख कर जाएँ, क्योंकि जिस तरह की बारिशें हो रही हैं और जिस तरह का पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पहले अवेयरनेस ले लें, पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले लें कि कौन से इलाके महफूज हैं, कौन से रास्ते सेफ हैं, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है जी वो अपनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद अपना जो ट्रिप है उसको प्लान करें। सो ये बहुत सारी बातें हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, और साथ ही मईशत के हवाले से इस घंटे ज़रूर बात करेंगे हम, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है। और जिस तरीके से कल भी सऊदीया की जानिब से पाकिस्तान को डॉलर्स के हवाले से फरहमी की खबर आई, और आज IMF की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास होना है, आज 12 जुलाई है, सबको इस डेट का इंतज़ार था, और तकरीबन मामलात तो IMF से तय पा गए हैं। अब देखना यह है कि आज मजीद क्या सूरत हाल बनती है। कल वजीर आजम ने कहा भी कि भाई सब दुआ करें, IMF से जो उन्होंने कहा कि हमें मिलने साथ ही। लेकिन एक इशू लोगों का बड़ा कंसर्निंग है, जो अक्सर लोग मुझसे भी सवाल पूछते हैं, वो ये कहते हैं जी हमें पता चल रहा है मईशत बेहतर समत में जा रही है, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? महंगाई जी रिवर्स नहीं होती, इसको पहिए नहीं लगते। आपके ही कुछ कहते हैं ना परचेजिंग पावर में इजाफा हो जाए, या आपकी इनकम में है कुछ आमदन में इजाफा हो जाए, तो शायद कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन कोई ड्रास्टिक चेंज महंगाई में नहीं आएगा,
कीमतें रुक तो सकती हैं लेकिन कीमतें पीछे नहीं हो सकती। तो ये एक जी सूरत हाल ऐसी है। ऐसे में हम देख रहे हैं जो ज़रूरी खाने पीने की अशिया उनमें भी इजाफा देखने में आया। सो क्या सूरत हाल है ओवरऑल, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस घंटे की जो टॉप स्टोरीज हैं वो शामिल करते हैं। फैसले की घड़ी आ गई। पाकिस्तान के कर्ज मुआहदे की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से IMF प्रोग्राम की मंजूरी के लिए दुआ की अपील की है। मुल्क भर में महंगाई की जारहाना इनिंग्स जारी, आवाम की जरूरत की किसी चीज को ना छोड़ा। कराची में 8 दिन में चीनी 12 रुपए महंगी, आटे के दाम भी 10 रुपए किलो बढ़ गए। और नौजवानों में बालों का गिरना और सफेद होना परेशानी और हैरानी का बायस है। आयरन की कमी और नाकिस ग़िज़ा का इस्तेमाल भी बालों के लिए खतरनाक है। तो जनाब IMF आ जाए, IMF से मुआहदा तय पा जाए, बहुत से हालात, बहुत सी मुश्किलात हमारी दूर हो जाएंगी। फिर जो दोस्त ममालिक हैं वो भी हमें फंड्स देने को तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे जिस पर हम बेतहाशा प्रोग्राम बहुत सारी गुफ्तगू कर चुके हैं। आज वो दिन है, आज 12 जुलाई का दिन है और पाकिस्तान के कर्ज मुआहदे की मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा, जिसमें $3 अरब के कलील मुद्दती यानी स्टैंड की हतमी मंजूरी दे दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को जो कर्ज की पहली किस्त है यानी कि $1 अरब 10 करोड़ वो जारी की जाएंगे। पाकिस्तान को $3 अरब 3 एक साथ में मिलेंगे और ये IMF का 9 माह के लिए प्रोग्राम है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा सितंबर में होगा, जबकि तीसरे जायजे के लिए मुज़ाकरात नवंबर 2023 में होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से IMF के प्रोग्राम की मंजूरी के लिए दुआ की अपील कर दी है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि जब बैरून मुमालिक में हमारा इस्तकबाल किया जाता है, ये अल्फाज उन्होंने कल इस्तेमाल किए, कहते हैं जब भी हम जाते हैं हमारा इस्तकबाल होता है तो उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि जी जनाब ये आ गए हमसे पैसे मांगने। तो वजीर आजम हमें बता रहे हैं कि उन्हें क्या महसूस होता है जब भी वो बैरून मुल्क दौरा करते हैं और ज़ाहिर पाकिस्तान के माशी हवाले से बात करते हैं। भिखारीपन के खात्मे के लिए हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा और ये वजीर आजम की जानिब से कहा गया। जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे थे। आज बाहर जाऊं, हमारे दूसरे ज़ोमा बाहर जाते, बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हो, मैं उनके चेहरों को देखता हूं, वो ये कह रहे होते पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। क्या ये जिंदगी? आज हमें फैसला करना है, क्या हाथ ऊंचा रखना है कि कभी हमेशा स्कोर लेके फिरना है। IMF प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया, मजबूरी कबूल किया। आज सऊदी अरेबिया से हमें $2 अरब हमें बिना भाई जनाब मोहम्मद बिन सलमान, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया की हुकूमत का और सऊदी अरेबिया के बादशाह का सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बुरे वक्त में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। साग डार साहब को भी और हमारे सिपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मगर ये पाकिस्तान के अंदर जीने का कोई तरीका नहीं। बेकारीपन का खात्मा करना है, रोने धोने से कोई बात नहीं बनेगी। एक लैपटॉप सिफारिश पर नहीं जाएगा। कोई बादशाह हो, कोई बहुत बड़ा जज हो। यहाँ पर मुझे अभी ये बेटा मिला बुनेर का और उसने कहा कि वजीर आजम की सीट पर भी मेरिट पर बंदा होना चाहिए। मैं इसके साथ न सिर्फ पूरा इत्तेफाक करता हूं बल्कि आप सब मेरे साथ इसके लिए तालियां बजाएं भरपूर। मेरिट ही है मेरिट। फारिश ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अपने पाँव पे खड़ा होना होगा और भिखारीपन का खात्मा करना होगा, वजीर आजम ने कहा है। अब इसके लिए क्या स्टेप लिए जाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। आज का जो दिन है वो बड़ा अहम है, इसी हवाले से बात करेंगे। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम हमारे साथ हैं। मुजम्मिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। बताइएगा, आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है, तो क्या आज ही हतमी फैसला हो जाना है और फिर डॉलर जो किस्त आनी है पहली $1 अरब 10 करोड़ उसका इजरा हो जाएगा? फिर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तारीख आ जाए और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलते हैं तो समझे कि काम हो गया। अच्छा। और जो वजीर आजम साहब ने दुआ का बोला, अच्छी बात है, दुआएं करनी चाहिए। हाँ। लेकिन मैं उनको पेज भी खबर दे देता हूँ कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह शाम को प्रोग्राम मिल चुका है और एक ये रस्मी मीटिंग होती है और बेसिकली उसमें ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होती है तो जो एलामिया जारी होता है वो उसमें डिसाइड होता है। और वो एलामिया सिर्फ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, आया सख्त बात लिखनी है, अच्छी बात लिखनी है, क्या लिखनी है, बस बाकी
वज़ीर आज़म साहब को कहें آپ کے پروگرام کی توسط سے میں مبارکباد دے دیتا ہوں اچھا کہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں اور یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے. یہ فارمیلٹی ہے کیونکہ سب ظاہر اس لیے بڑے کنسرن ہو گئے کہ انہوں نے قوم سے کہا کہ آپ جی دعا کریں. اب ذرا یہ بھی بتائیے گا, کل میں دیکھ رہی تھی آپ گفتگو کر رہے تھے ایک پروگرام میں, اور خود جب آئی ایم ایف کی ٹیم ملنے بھی آئی تھی تو یہ سوال اٹھے تھے جی کیا باتیں ہوئیں, خاص طور پہ جب وہ آپ کے چیئرمین سے ملے تو یہ بتایا گیا کہ جی 3 قسطوں میں یہ ہمیں پیسے ملیں گے 9 ماہ میں, اور پہلا جو ابھی مل رہا ہے, دوسرا جب نگراں سیٹ اپ ہوگا, اور تیسرا جو نئی حکومت ہوگی. تو پھر کیا حالات اور واقعات کو دیکھ کر ہی قسطوں کا اجرا ہوگا؟ جیسے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ نگراں سیٹ اپ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, یہ والی باتیں بھی ہوئی تھیں مزمل. دیکھیں یہ جو ہے 3 قسطوں میں بے شک پیسے ملیں گے, اور یہ جو 3 قسطیں فال کر رہی ہیں جس طرح آپ نے سیکوینس بتایا کہ موجودہ حکومت, نگراں حکومت اور آنے والی حکومت, ٹھیک ہے, یہ سیکوینس اس کا ہی ہے. لیکن یہ سیکوینس جو ہے مطلب اس 9 مہینے میں بنا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اگر سیکوینس ڈسٹرب ہوتا ہے تو آئی ایم ایف اپنی بات سے ہٹ جائے. آئی ایم ایف صرف پروگرام میں اس وقت جو ہے رکاوٹ ڈال دے گا جو ہدف اس نے ہمیں دیے معاشی ہدف حاصل کرنے کے لیے. اگر اس میں ہم ناکام ہو گئے یا جو ابھی اس نے اصلاحات کرائی ہیں اس کو ہم نے کہیں پیچھے کر دیا, مثال کے طور پہ بھی آج پروگرام اپروو ہوتا ہے اور کل اسحاق ڈار صاحب بجلی نہیں بڑھاتے جو اگر وعدہ کیا ہوا ہے, یا تنخواہوں میں جو ٹیکس لگایا تھا اس کو ریورس کر دیتے ہیں, یا کوئی ڈالر میں کوئی گڑبڑ کر دیتے ہیں, تو پھر وہ چیزیں رک جائیں گی اپنی جگہ. لیکن یہ جو ہے کہنا کہ وہ جو سیکوینس کی آپ بات کر رہی ہیں, جو میں نے بھی بات کی تھی کہ اگر اس سیکوینس میں کوئی رد و بدل ہوتا ہے تو آئی ایم ایف اس سیکوینس کو دیکھتے ہوئے پیسے روک دے گا, میرا نہیں خیال. معاشی ٹارگیٹس جسے کہتے ہیں کوانٹیٹیو اینڈ پرفارمنس کرائٹیریا, وہ جو ہے اولین ہے, اور یہ نمبر 2 پہ اس لیے ہے. آئی ایم ایف نے صرف یہ پروگرام کو اس لیے ڈیزائن کیا, یہ اسٹینڈ بائی پروگرام ہے, اس سے پاکستان کے معاشی مسائل حل نہیں ہو جائیں گے. جو وزیر اعظم صاحب مطلب مزمل میں یہ سمجھوں کہ معاشی سٹیپ دیکھے گا آئی ایم ایف, یہ نہیں دیکھے گا کہ نگراں حکومت کتنا طول پکڑ رہی ہے, الیکشن کتنا آگے بڑھ رہا ہے, یہ ان کا کنسرن نہیں ہے. نہیں ہوگا, بلکہ لیکن اس سے وہ اس کو یہ ضرور گیج کریں گے کہ 9 ماہ بعد فرض کریں کہ الیکشن 6 مہینے آگے ہو جاتے ہیں, 6 مہینے بعد آگے ہو جاتے ہیں, تو 9 ماہ بعد نئی حکومت نہیں آئی ہوگی. تو پھر نئی حکومت اگر نہیں آئی ہوگی تو پھر شاید نیا پروگرام نہیں ملے گا. پاکستان کی جو طوطے کی جان ہے وہ ہے 2024 کے نئے پروگرام میں, جو ایک طویل مدت کا پروگرام ہوگا, اور وہ پھر جو ہے کیونکہ عبوری حکومت ہوگی, ایک نگراں حکومت ہوگی, تو وہ اس سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے. تو یہ ہمیں خود بھی اس کا یہ خیال رکھنا ہوگا. تو وہ آٹومیٹکلی جسے کہتے ہیں نا سرکٹس ان پلیس ہے اس میں. اور معیشت کو لے کے اب خبریں جو آ رہی ہیں, کل جو سعودیہ سے $2 ارب, پھر آئی ایم ایف کی جانب سے آج آپ نے کہا کہ ایک فارمیلٹی ہے, یعنی کہ اب سمجھے یہ معاملات ہو ہی گئے تھے. تو اب ہم جو ڈائریکشن ہے, جس طرح حکومت بھی خوش ہو رہی ہے, وزیر خزانہ مبارکبادیں دے رہے ہیں ٹویٹ کر کے وزیر اعظم کو, سو اب ڈائریکشن جو ہے واضح نظر آ رہی ہے, بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر ہم مزمل دیکھیں تھوڑی سی امیچیورٹی ہے حکومت کے اینڈ میں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. یہ چیز تو 29 اگست کو مسٹر اسماعیل نے بھی کی تھی, اور 29 اگست کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ معیشت کتنے برے طریقے سے گری تھی. تو اور یہ عمران خان کی حکومت میں بھی 7 ریویو ہوئے ہیں, اس سے پہلے 23 پروگرام ہوئے ہیں. تو اس پہ شامیانے بچانا, اس میں جو ہے گھنگرو توڑ دینا ناچ ناچ کے, یہ مطلب بیوقوفی. اور جس طرح وزیر اعظم صاحب, کیونکہ الیکشن ہے, اب وہ بیچارے جا بھی رہے ہیں, ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اسحاق ڈار صاحب کے پاس تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے. تو ابھی ایک بڑا ایک طویل سفر ہے, اور بہت انسرٹنٹی ہے. ملک میں معاشی بحران ہے, امپورٹس ابھی بھی بین ہے, حالانکہ انہوں نے بول دیا ہم نے کھول دیا, لیکن بینکس میں لوگ جا رہے ہیں تو بینک ایلسیز نہیں کھول رہے. تو یہ ابھی پتہ لگے گا کہ یہ جو اصلاحاتی پروگرام ہے آیا اس معیشت کے اندر سکت ہے اس کو برداشت کرنے کی. ابھی بجلی کی قیمت 8 روپے بڑھنی ہے, اس سے پتہ لگے گا کہ کارخانے چل پائیں گے, اس سے پتہ لگے گا کہ میں اور آپ اپنے بجلی کے بل ادا کر پائیں گے, ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ بڑا ایک نازک جسے کہتے ہیں کہ ایک لمحہ شروع ہونے والا ہے. اور اس میں کوئی اگر یہ کہے کہ اسٹاک مارکیٹ 10% بڑھ گئی ہے, روپے کی قدر میں 10 روپے اضافہ ہو گیا ہے اور بس چیزیں صحیح ہوگی, یہ مارکیٹس ہیں, یہ نی جگ ریئیکشن دکھاتی ہیں, اور پھر اپنی جو ہے مارکیٹ سٹیبلائز ہوتی ہے, اور پھر وہ جو ریالٹی ہے اس کو پھر کیپچر کرتی ہے. تو تھوڑا سا, کیونکہ ابھی وزیر اعظم صاحب پہلی دفعہ زندگی میں وزیر اعظم بنے, سال انہوں نے وہ کیے, تو انہوں نے اتنا 20 سال, ہم تو معیشت کو 20 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں نا,
تو اس کے اتار جماعت بھی اتنے عرصے سے اقتدار میں ہے نا، تو انہوں نے بڑی کلوزلی دیکھا ہے. نہیں چلے میں تو بس اپنا تجربہ ایکسپلین کر رہا ہوں، باقی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. اور 29 اگست کو بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا جب انہوں نے لڈو بانٹے تھے، مٹھائیاں بانٹی تھی اور اپنے مخالفین کو برا بھلا کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا بس اب ہم نے جو ہے قلعہ فتح کر لیا ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ وہ قلعہ فتح ہوئے تھے یا خود فتح ہو گئے تھے. تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. میں دعا گو ہوں، اللہ کرے بہت جلدی اچھی ہو جائے. میں خود بہت پریشان رہتا ہوں عام آدمی کو دیکھ کر، اور جو روپے کی ہماری حالت ہوئی ہوئی ہے. واحد آدمی آپ کے پروگرامز میں جب ڈالر 300 کا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا 270 کا ہونا چاہیے. مہنگائی آپ کے پروگرام میں جب 38% ہوتی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے پروگراموں میں، اور کیا یہ 30% اور یہ 20% ہو جائے گی. حکومت نے اس سال بھی بہت زیادہ مہنگائی رکھی ہے، 21% کا ٹارگیٹ. شرح نمو کا ٹارگیٹ جو جی ڈی پی ہے وہ 3-3.5%. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کنیکٹڈ ہے. جیسے آپ نے ابھی پوچھی ایک بات کہ اگر الیکشن یہ کچھ ایسے پیچھے ہوتا ہے پروگرام رکے گا، میں نے کہا نہیں. سب سے پہلے معاشی ہدف ہے، اور معاشی ہدف بہت سخت رکھے ہوئے آئی ایم ایف نے. 9,400 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگیٹ، اس سال 7,000 ارب ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی چھوٹا پہاڑ سر نہیں کرنا. اور یہ جو بجلی کی قیمت بڑھا کے کارخانے، مجھے ایک ایکسپورٹر نے کل مجھے میسج کیا کہ آلریڈی اس بجلی کے بل پہ ہمارے آرڈرز نہیں آ رہے، آگے نئی بجلی کا بل آ گیا تو ہم کیسے کریں گے سروائیو. تو یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کاشیس، اور بڑا ہمیں دیکھ بھال کے چلنا پڑے گا. بس یہ میرا میسج ہے سب کے لیے. چلیں، آپ کا میسج ہے، اور ظاہر ہے ابھی بہت ساری ایسے مرحلے ہیں جو طے کرنے. تھینک یو سو مچ مزمل اسلم. اور مزمل تو پیشگی مبارکباد ویسے دے دی ہے وزیر اعظم کو آج کے پروگرام میں. انہوں نے کہا جو میٹنگ ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی، اس حوالے سے انہوں نے کہا اجرا بھی ہو جائے گا کس کا. تو آگے بڑھتے ہیں اور ذرا آپ کو معیشت سے ہی جڑی خبر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ میں پاکستانی روپیہ مزید تگڑا ہوا ہے، اور روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر 1 روپے 10 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 47 پیسے پر اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. بینک درآمد کنندگان کو ڈالر 278 روپے میں فروخت کر رہے ہیں. فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 282 روپے پر فروخت ہو رہا ہے، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ درآمد کنندگان کی جانب سے ڈالر کی طلب میں اضافہ تو ہے، مگر سپلائی بہتر ہونے کی وجہ سے ریٹ نیچے آ رہا ہے. سو یہ ڈالر کی صورتحال ہے. آج امریکی ڈالر 1 روپے 10 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 47 پیسے پر اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. اور سب کا اہم مسئلہ، سب کے لیے درد سر، اور وہ ہے مہنگائی. اس مہنگائی کے دور میں کون سے خرچے کم کریں، کس خرچے کو ہم زیادہ پریفرنس دیں. ظاہر ہے جو بیسک بنیادی اشیاء ہیں، کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں، تعلیم کے اخراجات ہیں، گھر کا کرایہ ہے، بجلی کے بل ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ناگزیر ہیں. اور ظاہر ہے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں میں پیسہ خرچ کرنا لازمی ہوتا ہے. تو ایسے میں جی بڑھتی مہنگائی ہے، لیکن اس کو بریک نہیں لگ رہا ہے، باوجود اس کے کہ خوشخبریاں سامنے آ رہی ہیں معیشت کو لے کے، اچھی اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں جی، مبارک باتیں دی جا رہی ہیں. آٹا اور چینی جو کہ بہت ہی بیسک ہے، ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، تقریباً کھانے پینے کی تمام اشیاء میں استعمال ہوتا ہے جی، اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی قیمتوں کو تو پڑ لگ گئے ہیں، اور یہ ریس اب متوسط طبقے کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. چینی کی قیمت لاہور میں 140 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. کراچی میں صرف 8 دن کے دوران آپ کو بتائیں کہ جو قیمت ہے اس میں 12 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے، اور آٹے کی قیمت نے 10 روپے کی چھلانگ لگا دی ہے. نئی قیمت 160 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے، جبکہ چکی کا آٹا 170 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے. کوئٹہ کی بھی بات کر لیتے ہیں. کوئٹہ میں بھی چینی کی قیمت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور فی کلو قیمت 140 روپے سے زیادہ ہو گئی. اس کے ساتھ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 70 روپے اضافے سے 2720 روپے ہو گئی ہے. اور مختلف شہروں میں لوگ اس مہنگائی پر، ظاہر ہے لوگ کیا کہہ سکتے ہیں، لوگ اپنی مشکلات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حکومت جو ہے کچھ کر نہیں رہی ہے، اور اس کو وہ حکومت کی ناکامی قرار دے رہے ہیں. کیونکہ عوام جب نئی حکومت آتی ہے، کوئی حکومت یہ دعوے کرتی ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں بہتری لائیں گے، تو پھر وہی دیکھتے ہیں جی ہماری زندگی میں کیا بہتری آئی ہے. تو شہریوں نے کیا کہا ہے، کیا کہتے ہیں وہ اس مہنگائی کے حوالے سے، ذرا وہ سن لیتے ہیں. عام آدمی بہت شدید متاثر ہو رہا ہے، قوت خرید سے باہر جا رہی ہیں چیزیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے میں سنجیدگی سے نوٹس لے. مل والے یہ کہتے ہیں ہم سے کہ گورنمنٹ گندم نہیں دے رہی ہمیں، اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ مل والوں نے گندم چھپا لی ہے. تو دونوں کی جو ہے نا وہ
मिली भगत के लें आप या फिर कोई और वजह है, तो इस वजह से जो है रेट बढ़ गया आटे का। गरीब आदमी तो गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। हुकूमत से ये अपील करेंगे सबका ख्याल करें, गरीबों का सोचें, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका सोचें। हुकूमत को चाहिए हम लोगों के बारे में सोचना। इतनी महंगाई करते जा रहे हैं, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं और महंगाई पे महंगाई और चली जा रही है। आमदनियाँ उस हिसाब से नहीं है, महंगाई उससे डबल है। महंगाई डबल है, आमदनी उस हिसाब से नहीं है, लोग ये बता रहे हैं। कराची हो या दीगर शहर हो, पेशावर की बात कर लें, कोयटा की बात कर लें, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। हमारे जो नुमाइंदगान जो कि ज़ाहिर है ऑन ग्राउंड होते हैं और जाकर बाकायदा जगह जगह मॉनिटर भी कर रहे होते हैं कि क्या इजाफा है और शहरी जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद क्या है, बड़ा क्लोजली वो उसे देखते हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं, बात करते हैं। कराची से फैजुल्ला हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पेशावर से शाजिया निसार हमारे साथ होंगी और अब्दुल्ला मक्सी हमें कोयटा की सूरत हाल बताएंगे। तो सबसे पहले ज़रा कराची का रुख कर लेते हैं। फैज़, ज़रा बताइएगा क्या कीमतें हम बताएंगे आप कि ज़ाहिर है इस वक्त हम आटे की बात कर रहे हैं, चीनी की बात कर रहे हैं, इसमें इजाफा हुआ है, चावल की बात कर रहे हैं, कहाँ तक ये कीमतें आगे बढ़ रही हैं और कितने दौरानिये में आगे बढ़ रही हैं ये बताइएगा। आपका 8-8 दिन में 10-10 दिन में हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है इनमें। बिल्कुल सदफ, जैसा कि आपने कहा कि खुशखबरियाँ तो बहुत सुनाई जाती हैं कि IMF से बात हो गई है, दोस्त ममालिक ने इतने पैसे हमें दे दिए हैं, लेकिन उसका बराह रास्त असर आम लोगों की ज़िंदगी पे नज़र नहीं आता। आटा जो एक बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है और एक ज़राई मुल्क होने की मुनासबत से पाकिस्तान में आटा खासा सस्ता मिलता था और लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद थी उसमें शामिल था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दिनों के हिसाब से इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है और 170 रुपये फ़ी किलो तक ये कीमत जा चुकी है। इसी तरह से चीनी की कीमतों में भी 8 दिन में इजाफा हो चुका है और इससे बड़े अफसोस की बात यह है कि इन कीमतों में जब इजाफा किया जाता है तो कोई अथॉरिटी उसको मना करने वाली नहीं है। यानी अगर हम कराची की बात करें तो कमिश्नर कराची, जिनका ये काम है कि निर्खों का तयन करें, वो लाताल्लुक़ रहते हैं। दूध वाले जब चाहते हैं कीमतों में इजाफा कर देते हैं, चीनी की कीमतों में इजाफा हो जाता है, आटे की कीमत में इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ जो सब्ज़ी मार्केट में मौजूद है, जो लोगों की बुनियादी एक ज़रूरत की चीज़ है, उसकी कीमत में तो घंटों के हिसाब से फ़र्क आता है। और अगर कोई ईद और इस तरह के त्यौहार आ जाते हैं, मज़ीद उन कीमतों में इजाफा हो जाता है और ये मनमाना इजाफा घंटों के हिसाब से होता है। कीमतों में जो है उसका वो बढ़ती चली जा रही हैं और जो इंतज़ामिया है जिसका काम है निर्खनामों को तयन करना, उसको रोकना, वो इस मामले में बिल्कुल लाताल्लुक़ नज़र आते हैं। तो उसकी वजह से आम शहरी की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमतें भी इसी तरह से ज़्यादा है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत की तब्दीली का उन्हें क्या फ़ायदा हुआ। ये कहा गया था कि हम आएंगे तो हम कीमतों को कंट्रोल करेंगे, महंगाई कम होगी, लोग चीज़ें आसान तरीके से ख़रीद सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। हर आने वाला दिन उनके लिए महंगाई लेकर आता है। डॉलर अगर कम भी होता है तो चिकन की कीमत की हम बात करें वो कहाँ तक पहुंची, क्योंकि बकरीद से पहले हम देख रहे थे कि जी इसमें तो 800 रुपए फ़ी किलो इसकी कीमत थी, अब कहाँ पर कीमत ठहरी है जाकर? देखिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ईद से पहले तो 800 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, तो अब भी 750, 600, 650, यानी अब एक मामला ये है कि हर जगह का अपना अलग रेट है। कराची की किसी पौश इलाके में आप जाएंगे तो वहाँ अलग कीमत होगी, किसी मुतवस्सित तबके की आबादी में जाएंगे वहाँ अलग कीमत होगी। यानी हर आदमी अपनी मनचाही कीमत का तयन करता है। एक जगह पर अगर 3 दुकानें मौजूद हैं तो तीनों के अलग अलग निर्ख होते हैं। तो अगर कम से कम इन निर्खों को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार अगर आगे बढ़े तो भी उस पर काबू पाया जा सकता है। तो कहीं 750 रुपए किलो मिल रही है, कहीं 650 रुपए किलो मिल रही है। तो अभी भी वो चिकन जो है वो आम आदमी की जो खरीद है उससे वो बाहर है, उसके लिए उसको खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी तरह बीफ की कीमतों का भी यही मामला है कि उसकी भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कीमतें लगाई गई हैं और उसी तरह कसाई उन्हें फरोख्त करते हैं। ठीक है, शाजिया हमारे साथ पेशावर से हैं, जरा हम पेशावर की सूरत हाल जानते हैं। शाजिया बताइएगा, एक बड़ा मसला ये है कि सरकारी निर्ख तो मुकर्रर कर दिए जाते हैं, अमल दरामद उस पर नहीं होता, मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। साथ ही एक हम ये देख रहे हैं कि जो जैसे कि फैज़ भी हमें बता रहे हैं कि जो बुनियादी खाने पीने की अशियाँ हैं उनमें जब इजाफा होता है तो ज़ाहिर है ये एक आम आदमी की कमर तोड़ देता है। आप हमें क्या वहाँ पे रेट बताएंगी इस वक्त क्या है फल सब्जियों के और चिकन के?
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि नरखनामे कुछ और होते हैं और बाजार में जो नर्ख लगाए जाते हैं वो कुछ और होते हैं। आज सुबह जब मैं भी मंडी पहुंची तो मैंने 4-5 दुकानदारों से नरखनामा मांगा, लेकिन यहाँ पर या तो नामा दिखाया नहीं जा रहा बल्कि मुझसे छुपाया जा रहा था, क्योंकि उससे पहले मैं उनसे रेट पूछ चुकी थी और वो मैं नोट कर चुकी थी। उसके बाद जब मुझे नरखनामा मिला तो नरखनामे में जो रेट्स थे और जो दुकानदारों के अपने मुकर्रर करदा रेट है उसमें हर रेट में 10 से 15 रुपए तक वो फर्क पाया जाता है। और चले दूसरे शहरों में तो 8-10 दिन में चीज़ों में इजाफा हो जाता है, जबकि पेशावर में कल के जो रेट थे वो अगर मैं बताऊं तो कल टमाटर जो थे वो 80 रुपए में थे, आज वो 120 और 100 रुपए में बिक रहे हैं। नाम चेंज करके अफगानी टमाटर, पाकिस्तानी टमाटर करके उसके नर्ख बढ़ाए जाते हैं, जबकि अदरक जो है वो कल 1050 रुपए उसकी कीमत थी और आज 300 रुपए पाव। इट्स मीन के 1200 रुपए किलो जो है वो आज फरोख्त की जा रही है। अगर हम उसकी बकरे की गोश्त की बात करें तो बकरे की जो गोश्त है वो 1800 रुपए से लेके 1700 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मुर्गी के तो वैसे भी पर लग गए हैं और मुर्गी जो कीमत है वो इस वक्त जो जिंदा मुर्गी है वो फी किलो 450 से 55 रुपए तक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। जबकि अगर मैं ये बताऊं तो कुछ दिन पहले जो मुर्गी मार्केट थी वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी, खरीदार बिल्कुल नहीं आ रहे थे और जो वहाँ पर दुकानदार थे उनका ये कहना था कि मुर्गी की कीमत इस हद तक बढ़ गई है कि अब हम भी नहीं खरीद सकते चाहे कि उसको आगे फरोख्त करें। और जो गोश्त की कीमत है वो जो बड़ा गोश्त है वो 600 रुपए फी किलो है, जबकि गाय के बच्चे का जो गोश्त है वो 800 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। जो सब्जी की रेट्स तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लहसुन जो पाकिस्तानी है वो 240 में है, जबकि चाइना का जो लहसुन यहाँ पर फरोख्त किया जाता है उसकी कीमत 340 रुपए है। और जो मुख्तलिफ सब्जी है जो लोकल है, जो यहाँ पर जो पेशावर की पैदावार है, पेशावर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ की पैदावार है उसमें भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। महंगाई में वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ गई है, क्योंकि जो मार्केट तक वो चीज़ें पहुंचती है तो उसके रेट यहाँ पर फिर मुकर्रर किए जाते हैं और जो ज़मींदार और ज़राई होते हैं उनसे उसकी कम कीमत में फ़रोख्त करके मार्केट में और मंडी में उनकी कीमतें ज़्यादा लगाई जाती हैं। और आपने कहा कि नरखनामे जो है तो दिखाए भी नहीं जा रहे हैं पेशावर में, तो ये सूरत हाल है। कोयटा का रुख करते हैं, अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ है। बताइएगा अब्दुल्ला, क्या कोयटा में सूरत हाल है? और हम ज़ाहिर यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं बुनियादी अशिया की, बिलखुसूस आटा, चीनी, दूध और ख़ास तौर पे जो अंडे हैं, ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं या गोश्त है, क्या कीमतें हैं? और जो जैसे कि हम पेशावर कराची में देखा नर्ख कुछ होते हैं और इंतज़ामिया उन पर अमल दरामद भी नहीं करवा पाती, कोयटा में भी क्या ऐसे ही हालात हैं? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान का भी यही सूरत हाल है। इस टाइम जो आम मुतवस्ता तबका है वो काफ़ी परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस उनके मुताबिक के जो उनका आमदन है कम है और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। तो इस टाइम देख रहे हैं जैसे मुर्गी का गोश्त की बात की जाए वो भी इस टाइम तकरीबन कोई 750 से ज़्यादा में बिक रहा है और जो छोटे का गोश्त है, बकरे का गोश्त, वो इस टाइम तकरीबन 1800-1900 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है और बड़े का गोश्त भी 1000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, 950-1000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। तो गरीब तबका काफ़ी पिसा हुआ है, परेशानी से दो चार है। और आटे की बात की जाए तो आटा तो जहाँ पे मिल रहा है, दस्तयाब है शहरियों को, तो वो भी परेशान है कि आटा इस टाइम जो 20 kg का जो थैला है तकरीबन 2800 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, 2700-2800 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो शहरी काफ़ी परेशान है। सब्जियों की बात की जाए तो इस टाइम जो भिंडी है वो 300 रुपये किलो है, तूरी 200 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो एक मुतवास्ता और गरीब तबका जो है ना इस तमाम मामलात में पिस गया है। वो बरहा हुकूमत से भी यही मुतालबा कर रहा है कि उन्हें रिलीफ फराम किया जाए, जो बढ़ती हुई महंगाई है काबू पाया जाए। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि सितम ज़रफ़ी सूबा दालकुवत यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत कहती है हम सब्सिडी आइटम यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बेशतर अशिया होती ही अवेलेबल नहीं है। तो कोयटा में भी क्या ऐसे ही मनाजिर आप देख रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर? जी बिल्कुल, जैसे यूटिलिटी स्टोर की बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर शहर में मुख्तलिफ मकामात पे कायम तो हैं, लेकिन वहाँ पे जो ज़रूरी अशिया हैं जैसे आटा है, चीनी है,
جو دیگر چیزیں ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، جو ضرورت کی چیزیں عوام کی وہ دستیاب نہیں ہیں، تو وہ اس یوٹیلیٹی اسٹور کا تو براہ راست عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا. تو یہی صورتحال ہے پورے شہر میں، یہی صورتحال ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ جو یہاں پہ جو مہنگائی ہے، بعض جگہوں پہ جو ہے نا خود ساختہ مہنگائی کی گئی ہے، تاہم جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ بھی شہر میں کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ کہیں پہ حکومتی کوئی ریٹ قائم ہو. جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ متوسط طبقے کے لیے ایک اچھے قیمت میں ایک ان کو امتحان دستیاب بن ہو گیا سکے، مل جی سکے کہ اور متوسط طبقہ وزٹ ہو کی جائے. چاہے وہ غریب طبقہ ہو، سبھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں مہنگائی جتنی ہے. تھینک یو سو مچ. فیضان کراچی سے ہمارے ساتھ تھے، شازیہ نثار پشاور سے، اور کوئٹہ سے ہمارے نمائندے عبداللہ مقصی. تینوں ہمیں مختلف شہروں سے صورتحال بتا رہے تھے. کم و بیش ہم نے ایک ہی جیسی صورتحال دیکھی ہے کہ جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور کوئی آ کر پوچھ نہیں رہا ہے. سرکاری نرخ نامے مقرر کر دیے جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اس پر عمل درآمد کروانا ہے وہ خود ہی غائب ہیں، انہیں نہیں معلوم. اور جو دکاندار ہیں وہ اپنی منمانی بھی کر رہے ہیں. بس عوام کی پیسے سے جیب سے جو ہے جی پیسہ نکلا چلا جا رہا ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں ہم آٹے کی. اور سندھ میں ہم خاص طور پہ اکثر و بیشتر آپ کو ایسے اسکینڈلز اسٹوریز بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر آٹے کی یا گندم کی بوری میں سے مٹی نکل رہی ہوتی ہے، ناقص مٹیریل ہوتا ہے، کہیں پر اویلیبل ہی نہیں ہوتا، جتنی تعداد چاہیے ہوتی ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا. فلاورز ملز ایسوسی ایشن جی وہ اپنا موقع دے رہی ہوتی ہے. تو کراچی میں آٹے کے حوالے سے جو وزیر خوراک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فلاور ملز ایسوسی ایشن نے دباؤ ڈال کر گندم کی ضلع بندی ختم کروائی اور کہا کہ آٹا سستا کر دیں گے، لیکن ضلع آٹے کا بحران پیدا ہو گیا اور مزید سنگین ہو گیا. انہوں نے آر بائی نیوز کے نمائندے سنجے سادوانی سے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، تو ذرا ہم سن لیتے ہیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں. کراچی سمیت سندھ بھر میں ایک دفعہ پھر آٹے کا بحران پیدا ہو رہا ہے اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ وزیر خوراک سندھ مکیش چاولہ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جب ہم نے مئی میں پروکیورمنٹ شروع کی تھی تو ہم نے پورا سندھ میں بین لگا دیا تھا 144، اور اس دوران ملرز کی ڈیمانڈ آئی تھی اور وہ اسٹرائک پر چلے گئے تھے کہ آپ پورے سندھ سے یہ پابندی ہٹائیں اور کراچی میں گندم الاؤ کریں. کہ جیسے کراچی میں گندم آئے تو اس پر ہم نے پاسکو سے لے کر 10,500 کے حساب سے ان کو پرووائڈ کرنا شروع کر دی تھی، اور وہ تقریباً 10-1 لاکھ بوری سے زیادہ تھی، جو 1 لاکھ میٹرک ٹن کے قریب ہوتا ہے. اس دوران جب ہم نے 10,500 میں ان کو آفر کی تو یہ بڑی مشکل سے 1.5 مہینہ لگا، 1.5 سے 2 مہینے لگے ان لوگوں نے مال اٹھایا. تب تک جون مڈل آ چکا تھا. جون مڈل میں یہ پھر گئے ہائی کورٹ میں، ان لوگوں نے کیس کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کے خلاف، جس پر ان لوگوں نے درخواست دی کہ آپ اس کو مطلب بین کو ہٹایا جائے. ریسنٹلی ہم نے پابندی ہٹائی، اور جیسے ہی ہم نے پابندی ہٹائی جو مارکیٹ ہم نے کنٹرول کر کے رکھی تھی 10,200 10,300 روپے میں، اچانک وہ مارکیٹ 13,000 ٹچ کر گئی. جب ہم ان کو آٹا خود گندم خود پرووائڈ کر رہے تھے 10,500 میں، تب ریٹ بھی سٹیبل تھا، مال لینے کو یہ تیار نہیں تھے، اسٹرائک پر جا رہے تھے. اب جب ہم نے کھول دیا ہے تو اب بھی سیم بات ہے. تو یہ میرے خیال میں ذخیرہ اندوزی اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ذخیرہ اندوزی میرے خیال میں مل والے بھی کافی کر رہے ہیں اس وقت. انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں شاید یہ بین واپس لگا دیں اور ٹوٹلی جو ہے اس کو واپس لے کریں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑا ایکشن لیں گے. وزیر خوراک سندھ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے ڈنڈا اٹھانے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے جب مل آنرز نے مل ایسوسی ایشن سے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ضلع بندی ختم کریں، ہم قیمتوں میں 20 روپے سے 25 روپے کلو تک کمی کریں گے. جب ضلع بندی ختم ہوئی تو اچانک سے ریٹ بڑھ گئے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ذخیرہ اندوزی مل کر رہے ہیں، مل ایسوسی ایشن والے کر رہے ہیں، اس کے جواب یقیناً مل والے دیں گے. چلیں جی، ہمارے پاس انفارمیشن آ جاتی ہیں، ایکشن لے لیے جاتے ہیں، کمیٹیاں بن جاتی ہیں، نوٹس لے لیے جاتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے. اس کے ساتھ یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ونس اگین. باخبر سویرا میں خوش آمدید. آپ کو اس وقت خبر دے دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ
फौजदारी कार्रवाई का केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। चीफ जस्टिस तबीयत नासाजी के बाइस आज भी अदालत नहीं आए, जिसके बाइस तोशाखाना केस समेत दीगर तमाम केसेस की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई है और चेयरमैन पीटीआई ने सेशन कोर्ट फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी थी। यानी आज है 12 जुलाई और बाकायदा तौर पर आज आगाज होना था समाअत का, लेकिन जी चीफ जस्टिस की तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से कॉज लिस्ट अदालत ने कैंसिल कर दी है और आज भी चीफ जस्टिस तबीयत नासाजी के बाइस अदालत नहीं आए हैं। अब जनाब बात हो जाए नाश्ते की, जिसकी इस वक्त मुझे बहुत तलब हो रही है, और चाय के कप कॉफ़ी पी पी के अब दिल कर रहा है जी कुछ ज़रा मज़े का नाश्ता किया जाए। पाकिस्तान में उमूमन रिवाज है पराठे खाने का, हलवा पूरी खाने का, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो ज़रा रोज़ रोज़ खाएं तो थोड़ी एहतियात रखें। लेकिन हमारे नाश्ते जी बड़े फेमस हैं और यहाँ पर मैं बताऊंगी चौक सरवर शहीद में कम कीमत में भारी भरकम नाश्ता सुबह सवेरे मिल जाता है। महंगाई के दौर में अगर आपको अच्छा नाश्ता मिल जाए, कम कीमत में मिल जाए तो क्या बात है, और क्या चाहिए, आपके दिन का आगाज़ इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं जी, यहाँ पर एक कदीम ढाबा है, इसमें बड़ा ज़बरदस्त कोफ्ते नहीं खाए नाश्ते में, और यहाँ पे मेंशन किया गया था 1992 से कायम कदीम ढाबा। भाई 1992 बहुत दूर की बात नहीं है, 1892 होता तो लगता बहुत कदीम है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मुश्किलात में डाल दिया 1992 को कदीम कह के। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी खूबसूरती से मुतालिक, हम सबकी खूबसूरती से मुतालिक, और वो ये है जी हमारे जो बाल होते हैं वो हमारी शख्सियत को बड़े जाज़िब नज़र बना देते हैं। आपकी पर्सनालिटी, अच्छे से हेयर स्टाइल हो, आपने बालों को अच्छे से कैरी किया हुआ हो और आपकी बालों की सेहत से मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन हो, राइट शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो, ऑयलिंग करते हो, तो आपके बाल महफूज रहेंगे। आजकल एक जो बड़ा मसला है वो ये है जी बच्चे, नौजवान नस्ल के अलावा बच्चों में भी हम देख रहे हैं बहुत कम एज में बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। उमूमन कहा जाता था जी ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, यानी कि ये एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ सफ़ेद हुए, लेकिन अब वाकई ऐसा लग रहा है कि धूप में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं बहुत जल्दी एज में। इसकी क्या वजह है? इससे लड़के लड़कियां बच्चे बड़े परेशान हैं। क्या किया जाए? क्या या तो बाल कमज़ोर होकर गिर रहे हैं या फिर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, और अगर कम उम्र में ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर भाई बड़ा कंसर्न होता है। अब उसके लिए लोग जो बहुत सारी विटामिन हैं वो खाना शुरू कर देते हैं, क्या ये ठीक है? ये तमाम तरह वो बातें हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सही बताया? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सही बताया कि बच्चों में भी मसला है, छोटे बच्चों में, स्कूल गोइंग में, तो बाल क्यों इतनी जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं? मेन रीज़न होता है आजकल साइनसाइटिस एलर्जी। साइनसाइटिस एलर्जी, गले में बलगम गिरता है, नाक बन रहती है, बच्चे गिर जाते हैं, चेहरे पे चोट लगती है, नाक पे लगती है, तो जब उसको नाक पे लगती है तो जाहिर बात है नाक टेढ़ी हो जाती है, हड्डी बढ़ जाती है उसमें, और उसमें ये है कि फिर गले में रेशा गिरना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से एक तो बाल सफ़ेद होते हैं, दूसरा दांत भी ख़राब होते हैं और मेमोरी भी लॉस होती है, बच्चा सुस्त रहने लग जाता है, तो इसलिए वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुख्तलिफ हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो मर्द हज़रात हों या ख़वातीन हों। आजकल दोनों का मसला बना हुआ है। ये मर्दों में यहाँ फ्रंट से खाली हो रहा होता है, बैक से खाली हो रही होती है सर, दूसरा ख़वातीन में यूँ करते हैं तो लटें निकल रही होती हैं। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ बीमारियों के ख़त्म होने के बाद, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और इन बीमारियों के बाद जो है बाल गिर रहे होते हैं। बाज़ डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके बाल गिर रहे होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से बाल गिर रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से बाल गिर रहे होते हैं, और बेतहाशा सर दर्द रहता हो या दिमागी काम बहुत ज़्यादा हो तो भी बाल गिर रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं, कराची की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो मीठा पानी भी, पीने का ही साफ पानी नहीं मिल रहा, तो बाल जो धोने के लिए पानी हो तो वो भी आपको पता है बोरिंग का पानी है, टैंकर से जो पानी आ रहा है, नोबडी नोज उसमें क्या क्या केमिकल्स हैं, ये भी वजूहात है? जी बिल्कुल वजूहात हैं। खारा पानी जिस घर में भी यूज़ हो रहा होता है उसमें आप देखें सबके बाल गिर रहे होते हैं, बाल रूखे होते हैं, बेजान होते हैं। अगर जैसे मर्द ख़वातीन के तो चलो यूं करते हैं तो लटें निकलती हैं, आजकल मर्द हज़रात भी जो है यूं बाल करते हैं तो बालों पे हाथ में आ रहे होते हैं सारे बाल, और क्योंकि कमज़ोर हो चुके होते हैं जड़ें, और बाज़ औक़ात खुश्की की एक परत जमी हुई होती है और उसमें ईचिंग भी महसूस होती है। अगर बाल उसमें से टूटता है तो उसमें से जड़ पे खुश्की लगी हुई आती है। और इसमें यह है कि माथा जो है वो चौड़ा हो रहा होता है, चौड़ी मांग निकल रही होती है, बालों में दो मुंह बन रहे होते हैं, आधा बाल टूट रहा होता है, जड़ से निकल रहे होते हैं। आज एक ऐसी रेमेडी मैं बता रहा हूँ जो हर तबके के लोग, यानी 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं,
اور اس میں یہ ہے کہ 10 سے 12 دنوں میں بال گرنا مکمل بند ہو جائیں گے. اچھا. اس کے بعد گھنے ہونا اور تیزی سے ری گروتھ شروع ہو جائے گی. کیا ریمیڈی ہے ذرا ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی بتائیے گا ایزلی اویلیبل ہیں؟ بہت زیادہ ایزی اویلیبل ہیں, ہر پنسار کی دکان پہ مل جاتے ہیں, لیکن چیک کر کے لیجئے گا, 2 پیسے زیادہ خرچ کیجئے گا, چیز اچھی لیجئے گا. اور لکھ لیں, نوٹ ڈاؤن کر لیں. بالکل, اگر آپ لکھ نہ سکتے ہیں تو آپ اس کی ویڈیو بنا لیجئے. دیکھیں, آپ نے سب سے پہلی چیز لینی ہے یہ روغن 12 تخم 12 بیجوں کا تیل ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے لینا ہے آدھا پاؤ. روغن 12 تخم آدھا پاؤ یعنی 120 ml. آپ مہندی سر پہ لگاتے ہیں, یہ مہندی کے بیجوں کا تیل ہے. روغن تخم ہینا یہ بھی آدھا پاؤ. مہندی کے بیجوں کا تیل, یہ آئل پنساری کو بولیں, آپ مہندی کے بیجوں کا تیل دے دیں, آپ کو دے دے گا وہ. ایک لکڑیاں آتی ہیں پکھان بیت کے نام سے, پکھان بیت, یہ اس کا تیل ہوتا ہے روغن پکھان بیت. یہ بھی آپ نے لینا ہے آدھا پاؤ. کتنے مشکل نام ہے ویسے. جی تھوڑے سے مشکل ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب ریزلٹ دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ یہ پیسے کچھ بھی نہیں تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ میری محنت ضائع نہیں گئی ہے. آپ کلونجی, ابھی تک ہم نے 3 تیل استعمال کر لیے, 3 اور باقی ہیں. جی ہاں, کلونجی کا تیل. کلونجی تو بھائی بیسٹ ہے. یہ آپ نے لینا ہے 30 ml. کلونجی کے بیج بھی کھائے جا سکتے ہیں. جی ہاں, کھائے جا سکتے ہیں. اور کدو کا تیل. کدو کا تیل, جی ہاں, یہ بھی ہم نے لیا 30 ml 30 ml. تو بہت سارا تیل ہو گیا ہے. تو ٹوٹلی 6 تیل ہیں, 8 تیل ہیں ایسے ہیں. یہ اسٹور ہم کر سکتے ہیں نا؟ جی ہاں بالکل. یہ ایک بار آپ بنائیں گے آپ کے 3-4 مہینے نکل جائیں گے اس تیل میں. اسی لیے ہاں, ایک ہے اکثر زلف کے نام سے, یہ ایک مکسچر آتا ہے, یہ بھی پنساری سے مل جاتا ہے. یہ 30 ml. کیا نام بتایا آپ نے؟ اکثر زلف. یہ مختلف جڑی بوٹیوں کا مکسچر ہوتا ہے اس میں. اور یہ اکثر زلف دراز. زلف دراز, زلف دراز, یہ بھی 30 ml. میں نے بڑی کوشش کی میری زلف دراز ہو جائے, نہیں ہوئی. لیکن صدف آپ یہ لے کے جائیے گا, ضرور استعمال کیجیے گا. یہ ہے بالچھڑ. یہ تقریباً 1 چمچ کے برابر, اگر ایسے سمجھ میں نہ ہے تو 1 انچ کا ٹکڑا. ٹھیک ہے, یہ بھی اسی صورت میں اویلیبل ہوتا ہے؟ ہاں, یہ بالکل اسی طرح ملے گا آپ کو. اور یہ ہے سرما, آنکھوں میں جو ڈالتے ہیں. کوئی بھی سرما؟ سرما آنکھوں میں ڈالنے والا کوئی سا بھی لے لیں, پنساری کے بعد کھلا ہوا مل جاتا ہے. یہ 1 چائے والا چمچ ڈال کے اب ہم کیا کریں گے؟ 1 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھ لیں, آپ کا تیل تیار ہو گیا. 1 گھنٹہ ہم اسے صرف دھوپ میں رکھ لیں. ایک ہی بار دھوپ میں رکھنا, بار بار نہیں رکھنا. ایک ہی بار دھوپ میں رکھیں, آپ کا تیل تیار ہو گیا. اسے چھان کے بوٹل میں بھر لیں, اور پھر یہ تیل صرف بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے. ایسے ایسے کر کے بالوں پہ نہیں لگانا ہے, باقی بالوں پہ یہ خود آ جائے. روٹس میں لگانا ہے. جی, جڑوں میں لگانا ہے. 2 گھنٹے کے بعد دھو لیں, یا رات کو لگا لیں, صبح دھو لیں, 1 دن چھوڑ کے. آپ دیکھیے گا 10-12 دنوں میں بال گرنا بند ہو گئے. ایزلی واش آؤٹ ہو جاتا ہے؟ بالکل ایزلی ہوتا ہے, اتنا وہ نہیں ہوتا. اور جیسے سر خالی ہو رہا ہوتا ہے, گنج پن کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں, یہ تمام ختم ہو کے بالوں کی ری گروتھ ہوگی. آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کے بال لمبے ہوں گے, کیونکہ میری اپنی بہو بیٹیاں یہ لگا رہی ہیں. اگر آپ کے بال کندھوں تک ہے تو کمر تک آ جائیں گے, کمر تک ہے تو ہپس تک آ جائیں گے. یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی, ہر مہینے 1 انچ بال بڑھتا جائے گا. میں کوشش کروں گی, پھر میں آپ کو اس کا رزلٹ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. فیڈ بیک. یہ بتائیں, بال کالے ہو جائیں گے اس سے؟ دیکھیں, کالے 35 سال سے اگر کم عمر ہے, اگر بال وائٹ ہو رہے ہیں تو 1 اخروٹ توڑ کے صبح نہار منہ روزانہ کھائیں 4-5 مہینے تک. 35 سال سے اگر آپ کم عمر ہے, 35 سال والے بس 35 سال بعد میری طرح برداشت کریں, کلر کریں, ڈائی کریں. ٹھیک ہے نا, ظاہری بات ہے. لیکن کچھ تو ایسا بتا دینا کہ رک جائیں. دیکھیں, رک جائیں گے بال, مزید وائٹ ہونے سے رک جائیں گے. آپ 1 اخروٹ توڑ کے صبح نہار منہ روزانہ کھائیں, اور یہ آئل استعمال کریں. گھر کے اماں ابا کہتے ہیں اخروٹ تو بڑا گرم ہوتا ہے. نہیں, 1 اخروٹ سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن مغز نکلا ہوا نہ لیجیے گا, ثابت اخروٹ لیجیے گا, توڑ کے اس کا مغز نکال کے فریش کھائیے گا. اچھا, آپ نے یہ جو نکلا ہوا ہوتا ہے یہ باسی ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرے گا جو 35 سال سے کم عمر ہے؟ جی, اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں بال کالے ہونے کے. یعنی آپ کے بال وائٹ سے بلیک ہو جائیں گے؟ آستے آستے ہوں گے, آستے آستے ہوں گے. اور یہ تیل بھی یوز کیجیے گا, آپ دیکھیے گا گرنا جڑنا بھی دور ہوں گے, گھنے بھی ہوں گے. اور بال جب گھنے ہوں گے تو ظاہری بات ہے جو اس کے نیچے کے جو بال آپ کے نکل رہے ہوں گے وہ ان کا کلر چینج ہوگا. تو وہ جو گرمی میں اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک فیکٹر ہیومیڈیٹی کا بھی ہے. کراچی جیسے شہر میں تو بالوں میں ہیومیڈیٹی سے کیا حال ہوتا ہے سب کو پتا ہے, سارا موئسچر جو ہے وہ سب کچھ آتا ہے. دوسرے جو لڑکے ہیں وہ ہیلمٹ پہن کے بائک پہ بڑا لمبا لمبا سفر کرتے ہیں, روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آنا جانا, وہ کیسے اپنے بالوں کی حفاظت؟ پسینے میں جو ہوتی ہے اس میں تیزابیت ہوتی ہے, وہ بال گراتی بھی ہے اور اسکن بھی خراب کرتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ ایک ہوتا ہے جیسے ایلوپیشیا, ایسے گول گول نشان بنتے ہیں سر پہ, ٹھیک ہے, بالچھڑ جیسے کہا جاتا ہے. ایسی صورت میں آپ نے انڈے کی زردی لینی ہے, اس میں 1 چائے والا چمچ یہ سرما ملانا ہے, مکس کر کے اپنے بالچھڑ والی جگہوں پہ لیپ کر لیں. آدھا گھنٹہ روز آنا, آپ دیکھیے گا
कुछ ही अरसे में आप देखेंगे इसमें से बाल उगने लग जाएंगे, वो जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, यानी कि वो अंडे की जर्दी और जो सुरमा है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है और वापस बाल उगने लग जाते हैं, वहाँ पे बाल छड़ के इंशाल्लाह ताला। तो ये कीजिएगा। दूसरा ये है कि देखें आप अपना ख्याल रखें, थोड़ा सफाई का ख्याल रखें। आप हेलमेट पहनते हैं लेकिन जब अपने जगह पे पहुंच के, आप मैंने अक्सर देखा है वो हेलमेट के साथ ही घूम रहे होते हैं। नहीं, ये काम ना कर, मैंने अक्सर देखा है गर्मी में भी हेलमेट के हाँ, लेकिन उससे आप उतार लिया करें, थोड़ा ऑक्सीजन दें आप बालों को। और जब हम ऑयल कहते हैं ना कि 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के लगाएं, इसलिए कहते हैं कि बालों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। लोग अक्सर ही करते हैं क्योंकि कई बाल अगर कम हो गए तो अमूमन मैंने लड़कों में देखा है वो सारा वक्त पूरा दिन कैप पहने रहते हैं, तो वो क्या करें भाई, कैसे? देखिए बालों को मैंने अभी कहा ना कि ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, आप कैप के थोड़ा सा हवा लगने दिया करें ऐसे, तो भाई उन्हें छुपाना भी तो है ना। नहीं, इतना भी नहीं होता। अगर आप देखें, एक होता है विरासत से गंजपन, खानदानी होता है, ठीक है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको कुछ अरसे के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने अंडे की जर्दी में सुरमा मिला के लगाने को कहा है वो आप लगाइए और ये ऑयल यूज कीजिए, ये आपके बालों को महफूज कर देगी कुछ अरसे तक, क्योंकि खानदानी बाल जरूर गिरते हैं, खानदानी बाल बढ़ते भी है, खानदानी बाल गिरते भी है। थैंक यू सो मच कीम साहब, बहुत मुफीद मशवरे दिए और आई विल ट्राई दिस। मैं इसका फीडबैक भी दूंगी क्योंकि मैं बचपन से यही नोटिस किया है कि मेरे बाल बस इस लेंथ के अलावा आगे नहीं बढ़ते हैं, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, व्हाटएवर द रीजन। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट को लेके इस वक्त सबकी नजरें जी एशिया कप पर हैं, फिर वर्ल्ड कप भी होना है, वेन्यू के ऊपर बड़ा मसला हो रहा है। पाकिस्तान ने एक हाइब्रिड ऑप्शन दिया था, उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, वो ये था जी इंडिया आकर मैच नहीं खेलना चाहता तो आप जो यहाँ मैचेस हैं वो श्रीलंका में करा लें, तो हम सिर्फ 4 मैचेस जो हैं वो होस्ट करेंगे। ऐसे सिनेरियो में जी तब्दीली हुई, नजम सेठी थे पहले, अब जो कमेटी है पीसीबी की उसके जनाब ज़का अशरफ साहब जी उसके चेयरमैन हैं, तो मुलाकात हुई है कल पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात पर। कहा जा रहा है कि जो बर्फ की जो तहें जमी हुई हैं वो थोड़ा पिघलना शुरू हुई हैं। कैसे डरबन में आईसीसी मीटिंग की साइडलाइंस पर ज़का अशरफ की भारत क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है, जिसमें जय शाह ने पाकिस्तान में एशिया कप के मैचेस देखने की दावत कबूल कर ली, यानी वो खुद तो तशरीफ ले आएंगे मगर अपने खिलाड़ियों को उन्होंने आने से मना कर दिया। ज़का अशरफ को भारत में वर्ल्ड कप मैचेस देखने की दावत भी मिल गई है और मुलाकात में पाक भारत क्रिकेट राब्तों में बेहतरी लाने पर इत्तेफाक हुआ है। तो हमेशा जी मुलाकात का अच्छा नतीजा निकलता है, लेट्स होप। ज्यादा उम्मीद तो नहीं है क्योंकि भारत अपनी हरधर्मी पर कायम रहता है। इस मौके पर ज़का अशरफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने मेहमानों की कदर करना जानते हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है, इसी तरह मुस्तकबिल में भी मजीद मुलाकातों की। ये वो तस्वीर है जी जो साइडलाइन मुलाकात हुई है जय शाह और ज़का अशरफ के दरमियान। हम कह रहे हैं जी बर्फ जो है ये वो एंटार्क्टिका वाली बर्फ है जिसे पिघलने में सालों लग सकते हैं। ये वो बर्फ नहीं है जो आपने अपने फ्रिज में जो ट्रे होती है आइस ट्रे उसमें जमाई हुई, ये वो बर्फ नहीं है। ये सूरत हाल है जी क्रिकेट की। और कल हम देख रहे थे जो हमारे वजीर हैं बैन सूबाई राब्ता, वो काफ़ी गुस्सा थे, वो कह रहे थे बाकी टीमें आती हैं, बाकी स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं वो आते हैं, उस वक्त कंसर्न नहीं उठाता भारत, सिर्फ क्रिकेट पर उठाता है क्योंकि क्रिकेट से बड़ी जुड़ी हैं लोगों की जज्बात और लोग उस पर, इंडिया जो है जनाब उस पर सियासत भी करता है। अच्छा जी, ज़रा अब हम आपको कुछ ऐसी सूरत हाल भी बता देते हैं कि साहिवाल में ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी चाय का शौक बढ़ गया। पाकिस्तानी जो है वो जी गर्मियों कुछ हो चाय नहीं छोड़ते, जो आपने मुझे भी देखा, मैं भी चाय पी हूँ। जहाँ पहले ढाबों पर बुजुर्ग अफराद बैठे चाय पीते थे, हुक्के से दिल बहलाते थे, अब यहाँ पर नौजवानों का भी रश बढ़ता जा रहा है। इसी हवाले से नईम शेख की रिपोर्ट है। शाम होती है तो हम देखते हैं आजकल ये कल्चर बड़ा रुझान पा रहा है कि रात गए जी लोग बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और मज़े से अपनी गुफ्तो शनीद करते हैं। ये मिल बैठने का बहाना होता है, चाय जी बहाना हो गई है मिल बैठने का, आपस में मिलने का। और एक ऐसे दौर में जब इंटरनेट है, ऑनलाइन है, तो मिलना जी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा अच्छा खाइए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए और अच्छा सोचिए। पॉजिटिव सोच रखेंगे तो अप्रोच भी आपकी पॉजिटिव रहेगी। कल तक के लिए आपसे इजाज़त, कल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।